Bueno, vamos a arrancar con esta primera unidad Let us begin the del curso first del unit programa de of formación en el registro the de agricultura Family familiar. Farming Training Mi nombre Program. es My name is Pedro Pedro Guareto, soy Boarito. coordinador de I am a proyectos project y coordinator and especialista a técnico technical de la Oficina specialist Regional del at the FAO FAO para Regional América Office for Latina y Latin Caribe en America and the temas de agricultura Caribbean, familiar. specifically regarding family farming. Antes nuevamente de Before arrancar, les beginning, I recuerdo would que like to abajo de remind you Zoom hay again la opción de that we have interpretación simultaneous interpreting services al available español, today inglés y in English, francés. Spanish, and Gran French. parte de las Most of sesiones the en general van a sessions ser will en be given español, in así Spanish. que les pido que usen So mejor que I se would like pueda to esa opción de la request that interpretación. you take De la advantage misma of the manera, interpreting ya hemos services. compartido por correo las We have also presentaciones en los shared diferentes via email the idiomas para que puedan presentations ir acompañando in también the desde various sus languages so that you computadores may o follow us celulares. on your cell Antes de phones nada, or quisiera computers. agradecer a todos y I todas would like to por thank all of you for conectarse. joining us here today. Estamos en un espacio This global, is a así que global siempre hay un event, tema de so diferencias we horarias always muy have individuals joining us from importante, different pero time en la medida del zones. posible vamos generando las herramientas para que podamos And ir to the extent possible, facilitando ese we diálogo, ese will intercambio. provide the necessary tools to Eh, ensure that there este is programa de good formación de interaction and dialogue. registros Now, de la this agricultura training familiar tiene program como objetivo relative to family central farming incrementar y registers fortalecer las capacidades aims to técnicas e primarily increase and institucionales para strengthen comprender, institutional diseñar, technical desarrollar e capacities to better implementar understand, las design, and herramientas de los develop and registros de la implement agricultura familiar, the family farming permitiendo reunir datos records precisos, tools, actualizados y and relevantes also sobre el to sector allow for y gathering también precise conectando data that are updated and programas, relevant on the políticas sector, y as well diferentes as iniciativas de another manera objective, which is diferenciada y to connect focalizada hacia la policies and agricultura familiar. programs and different Este initiatives programa de formación related se to desarrolla como family parte farming. Now, de las this actividades training de la program has Técnica been developed Regional as de part Agricultura of the Familiar, gestionada Family por la Farming Oficina Regional Technical Platform that Regional is de la FAO para managed América by Latina y the Caribe y que cuenta FAO siempre con el apoyo Office for Latin de la America and Unidad the de Caribbean, Agricultura and Familiar y always redes receives support from the parlamentarias Family de Farming nuestra sede en Unit Roma. and parliamentary networks Y from our headquarters in la idea que Rome. And the podamos idea is for us en to, esas diferentes unidades y sesiones, además de ese apoyo técnico well, in de addition la to the FAO, technical support vamos provided a by tener FAO, también during the various el sessions, apoyo we will be técnico y receiving metodológico de la technological and Corporación methodological Procasur, support from así the como el Brocasur acompañamiento Corporation, técnico in de addition la to reunión technical especializada support de agricultura by familiar del the Mercosur, la Mercosur REAF Mercosur, donde nuestro tutor Family es uno de los Farming puntos Specialty focales y nos Group. viene And acompañando en we will este be proceso. with a tutor Para iniciar, uh, sí, and who is esta one of the primera focal unidad, points. esta primera So sesión, for this quisiera first inicialmente pasar la palabra session, a I would Guilherme like to give the Brady, floor quien es jefe de la to Unidad de Jeremy Agricultura Brady, Familiar, Parlamentarios y Guillermo Comunicación para el Brady, Desarrollo who is the en la head sede of the Family Farming and de la FAO. Parliamentary and Guilherme. Communications Unit for Development Gracias, from Pedro. headquarters in I Rome. will Thank you, switch Pedro. to English. So thanks so much for the invitation to be with you all. I'm very glad to see such a big participation and the number of countries interested to participate in this course, in this training. As Pedro mentioned already, we are implementing the United Nations Decade on Family Farming. So we are at the moment during the implementation of the decade. This comes from 2019 until 2028. So it's the sixth year of implementation. We have good numbers to show in terms of development of action plans on family farming, sub-regional action plans, some intergovernmental spaces agreeing frameworks on family farming. We have a monitoring system when we can see a good development of legislations, laws for family farmers. We're counting more than 300 new legislations, regulations since 2019. But also during this period of supporting the implementation of the decade, we also identify very clear challenges especially in the areas of formulation and implementation of policies at scale to reach family farmers in the country. So that's why we are so interested to identify policy instruments, tools that can increase capacities of the governments to deliver policies to family farmers.
And registries are certainly one of them, with a huge potential to increase the capacity of governments to improve their planning, to have monitoring tools to identify the improvements, improve the managerial and the efficiency to deliver the policies, because it helps to be able to identify and differentiate the audience and to adjust the policies according to the data that you have. So it helps the countries to strengthen the evidence-based decisions, and the adjustments of public policies based on this evidence. So we've been developing some technical work on family farming registries, not only on family farming registries, but registries overall. FAO is very interested on this topic. In the last years, we systematized some of the existing experiences on family farming registries. Fernando Sganga, who will be leading this training with you all, helped us to organize a publication on this topic that was launched last year. And in the discussion with the regional technical platform on family farming, we identified that would be very interesting to, let's say, transform this publication into a training course. So we're really glad to see this happening now with you all. And just another, before I close, just another point that I think it's very important. We are also very interested in considering the challenges we have in food systems. We need more and more coordination among different policy areas, and the existence of registries also helps a lot on this. We see that in countries with solid registries on family farming, you can also see an increasing dialogue and coordination between different ministries that exchange on data, on information, integrates data from different policy areas in order to better focalize and to analyze what is needed to reach their farmers. So glad to be with you all, and I wish you all a great training course, and I'm looking forward for the results. Thank you. Pedro, back to you. Muchas gracias, Guilherme. Y de inmediato paso la Thank you, palabra a Guilherme. Luis I would Bedusky, like to give oficial the floor principal de to Luis Políticas de Desarrollo Bedusky, Rural the en la Oficina main de FAO para América officer Latina y in Caribe, charge y quien of rural coordina toda development esta área policies, de and agricultura he's also in charge familiar of y esta coordinating iniciativa de la the plataforma platform initiative and the desde family nuestra farming component región. from within the Luis, region. muchas So Luis, gracias. thank you. Gracias, Thank you, Pedro. Pedro. Buenos días a Good todas, a morning, todos. everyone. Buenos días, buenas Good tardes. afternoon. Good day, Yo depending. quisiera iniciar I would like to begin agradeciendo by a todas, a thanking todos all que of se han you who conectado have para joined us acompanhar essa this sessão morning inaugural do curso de formação for em the registro de la opening agricultura session of familiar. the Family Como Farming diziam já Pedro e Guilherme, Registries Design esta Implementation atividade se course. Now, marca this activity em la is Plataforma framed Técnica Regional de within Agricultura the Familiar, Family que é Farming uma Technical iniciativa Platform, criada which por is el an diretor general de la initiative FAO, spearheaded by bajo the ahora Director la General responsabilidade of de la FAO, Oficina and now Regional here para within América the Latina e Caribe e muito articulado com local esse regional office, ecossistema we de have picked up this plataformas que a initiative. FAO This põe à is one of the many disposição tools that para FAO fortalecer provides to its o rol users da to agricultura reinforce familiar nos family farming processos in the de various desenvolvimento rural rural sustentável e de sustainable transformação development de los processes sistemas and transformation of the agroalimentares. agri-food A systems. plataforma Now, the reconoce o platform rol de la recognizes the role cooperación of y cooperation facilita and a thus facilitates gobiernos, a to governments, organizaciones, a la comunidad organizations, a científica, al scientific sector community, privado, private enfim, sector, and a others, todos aqueles all interessados em essentially desenvolver rural, anyone esse interested. espaço It provides an para dialogar opportunity sobre to ferramentas dialogue inovadoras and to e discuss experiências concretas innovative que fortaleçam tools os and agricultores familiares em practices todo o mundo, não? relative Promovendo to family inovações farming around the world, técnicas e involving institucionais. institutional and É technical espaço matters. também que This is permite also an orientar opportunity esforços, where como one disse Guilherme, para a can implementação do desenho das Nações Unidas para a make Agricultura use of various Familiar e vai resources, and the conectando os platform distintos links up the pilares various e pillars reconhecendo, related to family farming, ampliando and as it vozes has made dos it governos, possible das for organizações de organizations, agricultores, de farmer acadêmicos e dos organizations, setores produtivos, academia, não? governments, and other Estou stakeholders convencido to que have a louder para voice. avançarem na agenda de transformação
rural In inclusiva order e to secure resiliente, é resilient rural prioritário ressaltar o inclusive rol development, it's da crucial agricultura to familiar. É underscore the clave role of family que os farming, países possam and as such, it's desenvolver e crucial for implementar the ações countries to be able to diferenciadas implement e differentiated focalizadas que permitam approaches so that they fortalecer will esse setor e be able orientar to ações que reinforce their fomentam a sector capacidade and produtiva then e foster inovadora da agricultura innovative familiar. family farming E assim vai production. garantizando essas condições It's necessárias para a sua Therefore, inclusão this will also social, help to bring econômica e about the política. conditions Os for the necessary registros social, de political agricultura inclusion of the familiar family têm farmers. surgido como uma Now, we know ferramenta that these imprescindível registries para isto, have para resulted to conectar as be a estratégias crucial tool governamentais com a to connect family realidade do farmers setor. with Então, others por for the meio dos benefit of the registros, sector. So hemos by way of these aprendido ao longo registries, do over tempo time, que we se have pode learned articular that one can políticas actually link públicas up differentiated diferenciadas, public policies that are eficientes e efficient and relevant at pertinentes the same que time, atendam de and forma that integral às comprehensively necessidades meet e the desafios que needs enfrenta a of agricultura the familiar. family Já hemos farming venido haciendo sector. várias We have already atividades carried out que han several circulado activities. We experiências de have registros circulated como experiences como related foi to o the primeiro registries. For ciclo de example, there was a intercâmbios first técnicos sobre esse cycle tema. of technical E desde a exchange on this publicação que topic. And organizaram since os the colegas da publication Unidade de Agricultura organized by the colleagues Familiar, from the Family liderada por Farming Unit, Guilherme, led by entendimos que Guilherme, havia we have espaço seen that there are para different armar opportunities, different novo spaces momento de to formação como have este que this vamos new iniciando hoje. type of formation, Agradeço também a training that we're launching today. Fernandes Ganga, quem ha aceptado Now, o we would like reto, to o also desafio de thank organizar, de armar esse Fernando curso junto com Ganga, os who outros. accepted Graças, the Fernando. challenge to E também aos lead colegas de this Procasur, course, and thank you to our representados colleagues acá por Juan from Moreno, Procasur as que well, esse ano who unidos have nesse joined esforço para this poner à effort disposição de todos vocês essa to metodologia de make this formação. training methodology Sabemos que vai available ser to all. desafiador, We know né? that this will be Por a razões de challenging diferença de horário, experience given disponibilidade de the time tempo, constraints, todos os compromissos que availability temos, constraints, different por lo time qual, desde zones. luego, agradeço novamente o interesse e a disponibilidade de So ustedes em we would just sumarse a like esse to, in programa advance, thank e you for your desejo availability and your que time todos commitment. tenhamos uma And I excelente wish you jornada. É all a espaço de very todos. successful Sintam-se livres para experience. Just contribuir à please discussão, remember compartilhem suas that this is dúvidas, for ideias, you. This is an opportunity experiências, for you to share por your meio do chat, experiences, your questions, por your meio de concerns, intervenções, assim either by using the tenho microphone certeza que or vai ser by placing your excelente comments in the espaço chat de box. And we aprendizagem. Uma wish boa you the jornada a most of todos. success and that this be an excellent learning experience. Muchas gracias, Luis. Refuerzo Thank you. nuevamente el tema de la Please interpretación a remember, las personas que se we van have simultaneous sumando. interpretation Pueden elegir la services. opción al You español, can francés choose e inglés. Spanish, English, or Y antes de entrar en French. el And before contenido going de la into unidad the 1, Unit 1 of our creo que hay que agenda, reforzar let me algunos emphasize a puntos couple previos. of Por un points. lado, como First, Guillermo y Luis like Luis and mencionaron, Guilherme una said, formación this que is tiene un a alcance training with a global. global scope. Y eso obviamente nos That, of trae una course, serie de means desafíos en temas de challenges in horarios, terms de of zonas, time zones, que which pueden ser may un elemento de become a dificultad para que podamos tener ese difficulty. espacio de formación, pero a la luz But de eso hemos we've buscado combinar tried to sesiones combine sincrónicas y asincrónicas synchronous and para que podamos asynchronous sessions so garantizar as to ese guarantee espacio de this diálogo, de dialogue, this trabajo, work, de this conversación y de discussion circular los to contenidos, los disseminate conocimientos, las ideas. knowledge, contents, and Y para ideas. For eso that, tendremos we'll una have serie a de series of herramientas virtual virtuales tools y un equipo de and facilitación que les va a team of acompañar facilitators durante el that will proceso. join us Y throughout the como han process. visto And en el as you have calendario que seen in hemos the circulado, también agenda, queremos generar we will momentos have sincrónicos en las synchronous diferentes opportunities regiones in the a partir different de un horario mucho regions más at cercano a much las diferentes comfortable realidades para que times, podamos ir justamente so as compartiendo to nuestras share reflexiones a our la luz de thoughts los contenidos que vayan in the saliendo, light of the para que contents, podamos so that we can empezarnos a familiarizarnos start con becoming familiar algunas with de estas some of herramientas those que vamos a tener en tools we'll formación. have available. Quisiera pasar la palabra Let a me nuestros offer the colegas de floor to the Procasur, Juan Procasur Moreno, colleagues, Manuel Casanova, Mario quienes Casanova están and Mr. apoyando Moreno, who will be tanto la parte de supporting in the contenidos técnicos technical como esta contents as parte well de as the propuesta metodológica que vamos a implementar con methodology esta we'll be formación. implementing with this Juan Manuel, les training. So paso la Juan palabra para Manuel, esta you primera have the floor introducción de las for the diferentes herramientas introduction que of the tenemos. multiple tools we'll be using. Gracias, Thank you, Pedro Pedro. y colegas. Dear Me colleagues, sumo a la again, bienvenida welcome a los cerca de 70 nearly colegas que están 70 colleagues participando de in this esta primera global de lanzamiento del programa the de launching formación en session of this registro. training on Yo estoy a registries. cargo de una I'm organización responsible for a privada que private se llama organization called Procasur. Hemos Procasur. venido We've been trabajando con los working colegas with de the FAO, de FAO, Liga
with our distintas colleagues in iniciativas de gestión different del conocimiento, initiatives desarrollo de of knowledge capacidades, etcétera. management and Y capacity lo building. principal, tal como lo And as mencionaba Pedro Pedro, just said, esta that es una this is an iniciativa que tiene su initiative fundamento en una based plataforma on virtual de a Moodle, virtual que vamos a platform, which explicar we will be brevemente con Manuel discussing with en unos Manuel minutos. in a couple of Y minutes. solamente Let me just enfatizar 3 o emphasize a 4 couple rasgos of de la features of metodología de the trabajo que methodology estamos we are proponiendo. suggesting. Nos We interesa una want metodología de to trabajo have que a está orientada a la methodology focused on acción, es decir, nos action, vamos that a is, we encontrar en will estos espacios meet in these globales, en global las 5 spaces, in the sesiones 5 que nos van a reunir a sessions, todos. También habrá la and we'll have the oportunidad de opportunity to reunirnos a nivel de meet at the subregiones o de sub-region or países. country level. Hoy tenemos una We representación have diversa, amplia. people En from ocasiones hay un multiple colega por countries. país, Sometimes we'll have a en colleague per otros hay country, más de or more uno, than 5, 1, 6, 5, 6, 7. 7 maybe. Y en And as a función de function este of these perfil, esta profile, the composición del grupo, makeup of the vamos group, a we'll be organizar una organizing a serie de series of actividades en activities conjunto con together ustedes y with en you and in coordinación con coordination ustedes, with you, apoyados por un with the equipo de support of a team of facilitación que será facilitators, which will presentado be una vez que introduced ya once tengamos we have the confirmada la totalidad de confirmation of participantes. the Vamos a attendees. tener We will have sesiones, como decía, global globales, sessions, subregionales, sub-regional nacionales. sessions, national Y sessions. para que esto And for this to funcione, work, necesitamos sin of duda el course, we need compromiso your de parte de commitment, ustedes, que sabemos your sus agendas engagement. We son know you intensas, have a busy pero agendas, but queremos I'd like invitarlos a to pensar invite you to en este think of proceso de this formación en training un process producto as final. a final La idea es product, que end vamos a ir product. haciendo un We will proceso de have a learning aprendizaje process que podamos ir where we can pensándolo desde nuestro think contexto de lo from the nacional, national de context manera so de that we poder can, al final de este at ciclo de the end of this formación, cycle, tener un primer we can have a producto first ya colectivo collective a nivel país, output por as lo menos, at least at the que country nos dé level, algunas pistas to de give us cómo some poder activar ideas of how to procesos de activate the construcción building o reforzar processes or procesos de reinforcing construcción que ya estén the en building marcha en processes relación a los as to registros these de la registries agricultura of familiar. family farming. Es decir, That is, we esperamos que hope toda esta that this metodología nos methodology ayude con will los help us with acompañamientos the técnicos flexible flexibles, technical versátiles, support, with alineados con las versatility agendas horarias aligned, de todos your ustedes, time zones, poder so that dejar un we can have an producto output, a al país, product a las instituciones, a for las organizaciones de la countries, for pequeña agricultura familiar, organizations of que family sea farming, quizás un camino a futuro as a que future pueda path impulsar, to boost, reactivar o reactivate, or desencadenar o finalizar unlock la the construcción de building estos of these registros que las evidencias registries, indican so that que son muy evidence útiles para tell us la toma de that decisiones they're de quienes useful for invierten en las decision zonas rurales. making or for those Los investing in the mayores rural areas. detalles de todo esto lo vamos a We will be compartir con sharing with you ustedes. further La details. esencia del The espacio de core encuentro of virtual va a this ser en una plataforma will be Moodle. a Y le voy a Moodle pedir a mi platform colega with Manuel Manuel Casanova que lo Casanova will presente ahora con los introduce now with the principales o las main principales features herramientas or que tenemos tools that we have disponibles, de available, so manera that que sea muy this will fácil be para very ustedes easy for tener you to acceso access a los registros de estas registries reuniones que van a quedar or the además grabadas recordings of these y meetings información and complementaria, additional video, information, documentos, video clips etcétera, or que puedan documents that may reforzar este proceso de reinforce this aprendizaje. learning process. So once again, Bienvenido. welcome. Esta This metodología ya la hemos method usado has con los been colegas used de with FAO en FAO otros colleagues temas, for en otros other temas de purposes, incidencia political política o sciences or políticas public públicas, policies, y nos ha dado resultados quite interesantes, pero siempre successfully. But asentado en again, las ganas, en la pasión, en el based on compromiso your de ustedes commitment, en your relación al trabajo willingness, con la pequeña working with agricultura. small Dejo a farming. Manuel para So que Manuel brevemente will nos pueda dar briefly un brochazo de lo que es esta discuss plataforma these Moodle, algunas de sus platforms, herramientas, these y Moodle que entiendo platform and también some of the vamos a tools, compartir con which ustedes un we'll be pequeño sharing with video you a tutorial short que les va a tutorial permitir hacer el which recorrido will completo y walk you entender de mejor through forma the esta tool. herramienta. Muchas Once again, gracias a todas thank y you all. todos. Adelante, Manuel, Manuel, por favor. you have the floor. Hola, muy buenos Good días a morning, todos y a everyone. todas. Lo que ustedes What you están have viendo on en your este screen momento right en now pantalla es la is plataforma the virtual que se Moodle utilizará para este platform we'll be curso. using. Tal y como mostré en As un I've principio, shown ustedes before, van a iniciar you sesión. will A cada log uno de in, ustedes se les va a you enviar will un be link receiving a donde ustedes van a link poder so ingresar con that su you usuario y con will su be able to contraseña, log in with your username and your donde ustedes van a password. poder rellenar un You will perfil fill up a y posteriormente profile, ustedes van a poder and ingresar a then esta you will land on plataforma que this ustedes están viendo a platform. continuación.
aquí un elemento relevante es que la The plataforma se encuentra platform is disponible en los 3 available in all idiomas. 3 Como pueden languages. ver, As you can aquí se puede see, you hacer can el select cambio. the Está disponible en inglés, language, español y English, francés. French, and Y al momento de hacer Spanish. el cambio, pueden And as you observar que can se see, cambia todo the el whole contenido. content Las will change unidades ya language. se encuentran Units are already disponibles. Por el available. momento, ustedes van a poder You will ingresar gain a la access to primera Unit unidad, 1 for the time being. donde la Well, the estructura es la structure is the siguiente. Ustedes following. aquí al costado On your izquierdo tendrán left-hand side, un you panel have donde a van a poder drop-down ir menu ingresando a las distintas secciones. for the different En sections. primera So first instancia of all, tendrán un foro you will para have preguntas. space for Van a poder revisar questions. la You presentación. will be able to look at También the está la sección con los presentation, ejercicios que ustedes, bueno, the Fernando irá exercises that proponiendo sesión a Fernando will be sesión sharing with con las you with instrucciones the pertinentes relevant para cada instructions, ejercicio, así como as well as también distintos insumos different complementarios, como por ejemplo video videos clips y otro and tipo de other types documentación. of También resources. una sección de bibliografía, Bibliography donde pueden section also, encontrar where you todos will los find textos all que the se sugieren de suggested lectura para complementar los reading to contenidos supplement the del curso. contents of the program. Muchas Thank you. gracias. Muchas gracias, Thank you, Manuel. Manuel. Obviamente Of course, después vamos a we'll mandar be toda la información en circulating all the detalles, detailed con los information with diferentes the different tutoriales para que tutorials puedan ir to familiarizándose. Y como come es un familiar with proceso it. que And llevamos since de this acá is hasta a process septiembre, la idea es que esa herramienta sea in cada vez September, más the tool ajustada, will adaptada y perfeccionada a la luz de las be necesidades que ustedes nos improved vayan diciendo, ¿no? according to Es your un needs. curso This is que a pretende program to fomentar mucho la promote participación y también la engagement. metodología. Nuestra The idea es que podamos ir methodology ajustando a la will luz be de lo que ustedes nos adapted indiquen, de to sus your intereses, interests, your de sus prioridades y de priorities, sus dudas, consultas questions, y eventuales and problemas que podemos challenges you may tener find mientras vamos as avanzando con la we move formación. forward. Antes de pasar la Before palabra a offering the floor to Fernando Fernando Sganga, Sganga, para que entremos en contenido, quisiéramos proyectar we un will video share with you inicial, a ¿no? Que resumen un video poco la clip importancia summarizing the de los importance registros de of agricultura family farming familiar, por qué registers and why estamos acá con we este are programa here de with this formación, que fue una training de las program, which prioridades is apuntadas one of en the los diferentes espacios priorities de discussed diálogos en in que la FAO esté the facilitando y participando different junto a los FAO diferentes activities with gobiernos. the different Manuel, si governments. nos So, puede Manuel, proyectar if el you can video, por share favor. the video clip. Thank you. Los agricultores no son todos iguales. Son diversos, sea por el tamaño de sus fincas, por los subsidios monetarios o no monetarios que reciben, por la cantidad de activos con los que cuentan, por el tamaño de la unidad familiar, la edad o género de sus miembros, por sus diversas actividades productivas, entre otras variables. Conocer esta diversidad es fundamental para diseñar e implementar inversiones y servicios de apoyo a la medida de los distintos tipos de agricultura familiar. Si conocemos mejor a los productores de la agricultura familiar campesina, podemos mejorar nuestro apoyo con nuevos servicios, adaptando algunos de los servicios ya disponibles o incorporar nuevas soluciones e innovaciones útiles para mejorar su desempeño económico y productivo, generando un mayor bienestar para sus familias y comunidades. Una manera de conocer mejor la agricultura familiar campesina es implementar los registros nacionales de agricultura familiar con datos esenciales y relevantes para la toma de decisiones y que permitan agruparlos y diferenciarlos de otros tipos de productores. Te invitamos a conocer y aprender de instituciones públicas y organizaciones de la agricultura familiar que hoy cuentan con estos registros. Conozca el camino recorrido para lograr diseñar e implementar esta herramienta, los problemas enfrentados, las soluciones encontradas, así como aprendizajes prácticos y lecciones útiles para que usted y su organización o institución puedan contar con esta herramienta. Durante este programa de formación contarás con información actualizada y útil para impulsar, junto a los gobiernos y las asociaciones de la agricultura familiar, la constitución de registros ajustados a su realidad nacional. Sean todos y todas bienvenidos al programa de formación, diseño e implementación de los registros de la agricultura familiar. Muchas gracias. Y con ese video Thank you. paso la palabra a Now Fernando let's Sganga. Fernando, offer the floor muchísimas to gracias Fernando nuevamente por todo Sganga. el Thank you very apoyo much for your que viene dando support en in the desarrollar preparation of contenido the y
y contents ajustar and a la luz de esas prioridades que vamos these identificando y conversando. Fernando, por favor. adaptations you have made. Primero que First nada, of all, agradecer let me a thank Pedro, Pedro, a Luis, a Guillermo, Guilherme, a Catalina, Catalina, a la gente de Procasur Procasur y a todos team, and all of ustedes, you todos y todas, por la for invitación, the por kind invitation, recibir, for ingresar, decided inscribirse to sign in en este curso, this en este programa de formación, training program que lo que pretende es with the intercambiar goal of experiencias. exchanging experiences. Nosotros We venimos are desde un we're coming país, from que es Uruguay, yo soy uruguayo, Uruguay. I vengo am trabajando en la working in construcción desde el inicio de los registros de building la agricultura this familiar hace más de family 20 farming años. registry from the very beginning, over 20 years A la ago. experiencia de otros países de Using la the región, experience of other nosotros tenemos countries, un we espacio have que quiero referenciar, que es la we reunión have the especializada de agricultura specialized familiar de meeting Mercosur, of que family es de farming donde nosotros of venimos Mercosur, trabajando where we have también been desde el año working since 2009 como puntos 2009 as focales de focal los registros de la points of family agricultura farming familiar, registries. Y que desde esa And experiencia, no solo with that, nacional, not sino también only regional, es national que and regional queremos experience, compartir we would like to proceso que share this lo consolidamos el process año with you, which was pasado en un built proceso de construcción last del year. We manual que hicimos drafted conjuntamente con Catalina, guidelines with Guillermo, todos los Catalina, compañeros que Guilherme, nos and all the apoyaron. other Y colleagues. And ahora now la idea es the idea is to potenciar, enhance, abrir un to espacio open de up for intercambio exchange con todos y todos and ustedes engagement with para all poder of you ver to uno a uno see esos and discuss conocimientos, esas those etapas del diseño y la knowledge construcción de bases los in the registros de la design and agricultura construction familiar. of family farming registries. En primer lugar, First of all, la idea es the presentar idea un is poco el to curso. El make curso an va a tener introduction of this una serie de program, which is unidades. broken down La into primera unidad multiple que units, están colocadas en el programa, que as todos ustedes you've contienen. seen in the Y la contents. idea de And the hoy idea es today empezar is to por start los primeros with this elementos first que nosotros pusimos arriba de la mesa, elements, que es namely conceptualizar la the agricultura familiar concept, y the entender un conceptualization of elemento family farming, fundamental para understanding trabajar and los registros de a la agricultura fundamental familiar, que element, son las which is definiciones operational operativas de lo que es agricultura definitions familiar. of family farming. FAO, vamos a FAO ver, ha construido un proceso is muy built an important importante process en lo que es en el año in internacional de the la agricultura familiar, International lo que es la Year of Family conceptualización Farming, de namely la agricultura conceptualization familiar of family farming a nivel at a global, global level. pero hay que But we have avanzar to en move lo que tiene forward con los as far as aspectos the operativos que tienen mucho que ver con las operational aspect, which particularidades de has cada to uno de do nosotros. with our own Y peculiarities. eso, experiencia, es la Those que queremos compartir experiences con will be ustedes, por lo shared menos en with este primer you in bloque. this Yo, first si les block. parece, Pedro, Pedro, ya empiezo a let me compartir. start sharing my screen, if I may. Si bien me presenté Well, brevemente, briefly, yo soy I'm el responsable responsible for de los registros de the la family agricultura familiar farming en Uruguay. registries in Uruguay. Trabajo en la I work with Dirección the General de General Desarrollo Rural Directorate of del Rural Ministerio de Development, Ganadería, Agricultura y Pesca. Fishing, eh, Livestock, y como les decía, Agriculture Ministry. venimos We've been implementando este implementing registro para these la aplicación de registries, the políticas application públicas of desde el año public 2009. policies since Hoy 2009. empezó con una It all política started pública, hoy with the tiene public cerca policy. de 60 políticas públicas We have vinculadas al nearly registro de la agricultura 60 familiar, información policies now, académica, family farming, construcción de academic información information, estadística, statistic entre information, otros. among many Este others. This espacio también lo han space has desarrollado been los demás developed registros de la by región, other unos registries in the con region. mucha Some potencia are y very otros un poco menos, powerful, some pero ese maybe proceso de not. But it intercambio, is ya sea exchange process desde los que tienen from más those that have información y more los que menos, information, those who have less siempre ha information, sido has always enriquecedor. been Y siempre aprendemos fruitful. We're unos de always otros. Y learning from each other. pretendo And que en este my espacio por lo goal menos entendemos que is el that aprendizaje sea learning has to mutuo, be mutual, sino no not solamente que not ustedes just vayan that you will incorporando be algunos adding elementos y some of lecciones the elements aprendidas, and lessons como ves el learned video, as in y algunos saw in the aciertos y video, algunos some errores,
sino también some victories, some success, conocer de and some ustedes, failures, but we este want proceso de to intercambio es fundamental learn para la from you. construcción. This is Nosotros fundamental nos for basamos en la building construcción de nuestro our registro registries. en In Uruguay, del Uruguay, intercambio en la we región, y entendemos que use ese proceso the regional es el más exchange, and we interesante believe para el that's desarrollo the most de las interesting part for capacidades the de cada building uno of de your ustedes, own cada una de sus capabilities from instituciones each y one of cada your uno de sus organizations países y and cada una de sus countries regiones. and regions. Desde ese marco, So, from that nos queremos parar standpoint, y queremos comentar y I'd like to empezar el start curso. the program. Si les parece, So, bueno, les we comentamos will, que el the propósito de esta purpose of unidad, this como unit, les as I said, comentaba, es is to entender el understand contexto the y la context importancia de and la the agricultura importance of familiar. family farming. We Vamos a will ver discuss la agricultura como family pilar farming de as a seguridad pillar for food alimentaria, repasar security, y la the importancia en el importance desarrollo of sostenible, que eso es sustainable lo que viene development, which has desarrollándose desde la FAO, been de la construcción de los disseminated CDs, in the etcétera. FAO, Las the contribuciones que different realiza la contributions of agricultura family familiar, los farming, the desafíos que challenges it enfrenta faces, la agricultura and después then para pasar a quiénes son who esos are agricultores those family familiares, farmers, cómo ha how evolucionado this brevemente as este concepto. concept has evolved. No vamos a Well, desarrollar una clase académica. Si bien even yo soy though también académico I'm a en la I'm a Universidad de la faculty at República the en Universidad Uruguay, de la República in no Uruguay, vamos a well, desarrollar una clase this académica. will not be a Seguramente hay gente con university mucho más capacidades lesson. para We have trabajar esto, people much pero more sí capable than I do. reforzar desde la evolución del concepto de lo que So we queremos would like to trabajar. work on how the concept has evolved with you, ¿Y por qué and es why it is importante trabajar important con to los sujetos de la work with agricultura the familiar? Que vamos a ver subjects que no of son, family no son farming. solamente unos, There son are many of them, diversos. not just Y esa one subject, diversidad and that se diversity amplifica de acuerdo a cada una expands de sus realidades. depending on where you Repasaremos are. lo que es la We definición will go conceptual de la over agricultura the familiar. Entraremos a los conceptual desafíos definition of family farming. de esta We definición will address the para various challenges posteriormente regarding this definition, and entrar then en we lo will que, lo que planteamos de la construcción de address la definición operativa. ¿Por qué why necesitamos esa we definición need operativa? an operational ¿Qué definition of elementos family contiene esta farming, and definición what operativa de la elements agricultura familiar? does an operational definition of family farming Repasar los contain? sujetos, Then we will address again the ilustrando con alguna subjects of definición y family ejemplos, farming with a definition and some examples, para ver cómo to esto then nos permite understand how all of this incluir el allows us desafío de las to políticas diferenciadas, include focalizadas y this priorizadas en la challenge agricultura related to familiar differentiated, focused, y and prioritized public construir estos policies for family farming, instrumentos de and then identificación identify para el acceso a instruments esas políticas. Para ello vamos a relative to finalizar con access to planteo de una policies. serie de And then we ejercicios will move on que with la a idea es que series lo vayan of construyendo exercises. The idea is for en la you to carry out plataforma, these en exercises sus espacios This de is on the trabajo, ya sea a platform, nivel nacional, individual, either para individually poder or construir nationally, in order to estas soluciones. come up with these solutions. Ay, perdón, se me escapó. Bueno, para empezar, sobre el All right, contexto then, e let me importancia de begin la with the agricultura context and familiar importance of campesina, peasant family farming. es importante. ¿Por qué hablar de agricultura Why is familiar? it important to ¿Por qué talk estamos about hablando de family agricultura farming? familiar y Why are por we qué here talking about that? queremos saber And más why de do we want to agricultura know familiar? more about family Porque es farming? importante, porque es un pilar Well, de la because it's seguridad a pillar alimentaria y el of desarrollo food security sostenible. and sustainable development. Recordemos Let's que la not agricultura forget familiar that representa la family forma farming predominante de producción represents the agrícola en el predominant mundo, form of agricultural que production in the desempeña un rol world, and crucial that it en la plays a seguridad crucial role alimentaria, in en la food economía security, rural, en the la rural sostenibilidad economy, and the ambiental, environmental sustainability. y su diversidad And y its adaptabilidad se diversity convierte and en un actor clave adaptability para make enfrentar it los a desafíos key globales player que se in tienen addressing global en este challenges that momento. we face today. Sin duda, There's no doubt la importancia en that la construcción de los puestos de trabajo, it plays a key role in en la jobs, producción de alimentos, in food en la production, distribución de food alimentos, distribution, en la presencia in the geográfica, geographical en la presence, construcción in cultural, cultural son elementos que constructs. tienen que estar All of arriba de la these mesa, are además de la components construcción that del are pilar de la crucial seguridad to the alimentaria y el pillar desarrollo of food sostenible. security and sustainable Pero development. But reforcemos let us esto. Es reinforce fundamental this. entender It's por qué hablar de agricultura crucial to familiar. understand why we are talking about family farming. Decíamos, Well, producen estos alimentos, estos we agricultores, know la that agricultura familiar family produce farming el produces more 80% than de los alimentos del 80% mundo, of the que world's si bien food. es Of variable de course, this acuerdo varies from one country to the a cada next, su región
y países, one region to the pero next. garantiza But el family acceso a farming los alimentos ensures frescos access y to fresh nutritivos a and nivel local, nutritious lo food que locally and incondiciona regionally. el tema de And las this, of dietas course, shapes our diets. desde el punto de vista de With desarrollo regard to económico. economic Como development, decíamos, as we have genera said, empleo family y farming dinamiza economías rurales. generates Hay jobs más and de employment and 500 boosts millones rural de economies. In personas fact, more than empleadas. 500 million people are employed Pensemos esto by family en farming, escala in global, family pero farming. también en escala So this is a nacional. global scale ¿Por qué phenomenon no, as well as qué a national implicaría si scale. no What would tendríamos más happen if agricultura the familiar? family farmers just Los niveles de disappeared? desempleo que Well, se jobs would be transformarían en niveles de lost. We would inseguridad, see a great deal of no solamente insecurity, not alimentaria, just sino food de todo insecurity, tipo. but all types of insecurity. Por otro lado, la Moreover, sostenibilidad ambiental environmental sustainability promueve is ya que affected as promueve well. prácticas We know that agrícolas family farming sostenibles de promotes conservación de sustainable biodiversidad agricultural porque estos practices and the agricultores conservation of viven biodiversity en because sus the unidades family farmers productivas. live Al vivir on en their sus own unidades farms, productivas, on their production tratan de units. sostener Therefore, esos procesos they para la regeneración de sus they propias do what they familias. can to Por tanto, secure the environmental ayudan sustainability a of their plots contribuir for a their mitigar los families. efectos del And so they cambio also climático. contribute to mitigating the Y effects of climate el change. aspecto cultural, And la then the dimensión cultural cultural, dimension, donde let's not forget preserva that. los We know that family conocimientos farmers preserve ancestral ancestrales, knowledge las and tradiciones agricultural agrícolas, traditions. fortalece el They also tejido social y strengthen the identidad de social las comunidades fabric and rurales. identity of rural communities. Esto, sin Now, duda, undoubtedly, contribuye all of this a la contributes generación de los to paisajes landscapes, rurales. rural landscapes as La well. agricultura familiar Family tiene farming un montón, una enorme cantidad de implicación has a también en la wealth of construcción de ese implications with paisaje regard rural to que es the tan development identitario and de cada uno de sus lugares, evolution sus of regiones. rural landscapes where the farmers live and work. Pero la agricultura But familiar we sabemos know que that tiene family determinadas farming does vulnerabilidades. have certain Tiene una vulnerabilities, serie de and desafíos it y faces a series dificultades of que challenges enfrenta, and difficulties. ya sea el acceso a la tierra y For al agua, example, una access to land dificultad and water. muy That's very compleja. complex. Sabemos bien We que si bien know son la mayoría that los most agricultores of no the ocupan la family mayor volumen de farmers do not tierra, use que large tienen volumes of enormes land, and they also have cantidades large quantities. perdón, Excuse me, says the enormes speaker. dificultades They al acceso face en el agua, significant difficulties with regard to tienen access to dificultad de acceso a water recursos and to financieros. Por financial eso de ahí resources la as well. necesidad de That's tener why políticas it's necessary públicas to have public en estas dos policies. dimensiones. Sin duda, son de los And más there's no doubt the afectados family farmers are the most por el cambio climático y la affected degradación group ambiental. by climate change and El cambio environmental climático es global, degradation. afecta a We know that todos, climate pero change sin affects us lugar a all, duda a los but we agricultores cannot ignore the familiares fact that afecta family en farmers mayor are more grado. affected by Son climate más change. They are, in vulnerables fact, frente more a vulnerable este to aspecto. climate change and its effects. Tienen una competencia por recursos con la agricultura Also, industrial, sin duda, family farmers y también compete tienen for una competencia resources en with el industrial acceso al mercado. agriculture and access to the markets. Uno de los principales One of the main problemas también es problems they que tienen face un as well is that there's a reconocimiento, lack of recognition no solamente of what they do, de los not estados, just de los by the gobiernos, states and governments, sino also también by de la sociedad en su society as a whole. conjunto, lo que dificulta And en then, su again, this makes it visibilización very como difficult actores for them to fundamentales en be la seen as construcción key de players in esta seguridad alimentaria. in ¿verdad? food security. Sin duda, también tienen una Again, determinada debilidad it's quite clear institucional that que lleva they face institutional weakness, a and this enfrentar gives way to dificultades greater a la hora de difficulties alzar su voz. in them being heard. Y por todo esto evidenciamos una serie Now, because of all of this, de falta de we políticas públicas no, que tienen in como addition to all of this, there is consecuencia also a lack of de public atender estos policies problemas, to que tienen como address consecuencia these la migración issues. rural, And la inseguridad because there's a lack of alimentaria, public policies, el this has an aumento de impact la on pobreza rural rural y las migration, desigualdades en el medio food rural, insecurity, la rural pérdida de poverty and diversidad de inequalities, ambiente, loss of entre otros, biodiversity que podemos and plantear. environment and other aspects. No sé si se va escuchando I'm not bien, sure me if you can gustaría hear tener un me feedback well. en I ese would like some sentido, si feedback vamos from you. Are you comprendiendo understanding? Are you esta following breve me? introducción que estamos What is realizando. your take on this Bueno, brief introduction? agradezco. Muchas gracias. En definitiva, los y las agricultores So in familiares the tienen un end, potencial único para promover los family cambios farmers transformadores en el have a modo unique potential, de a que se unique producen los opportunity to alimentos, se promote cultivan, transformative changes in the way se food is procesan y grown, se produced, distribuyen. processed, and distributed.
La agricultura familiar Family es farming is estrategia en el strategic proceso de desarrollo for sustainable sostenible. development. Y es estratégico contar con políticas And públicas as a para la result, agricultura it's familiar. strategic to have public policies to support family farming. Para ello se ha Now, desarrollado to that todo end, en el año in 2014 2014, el Año Internacional de la Agricultura the Familiar, International promovido por Year las of Family organizaciones Farming sociales was launched. This was de la agricultura promoted familiar, by los civil gobiernos society, governments. sensibilizados, There was a great deal que of dieron un paso information published posterior, about this, and entendiendo awareness que el was año raised. no fue suficiente, Now, sino it wasn't construir un enough, decenio, and una as a década result of that, de la the agricultura decade familiar, of que estamos family en pleno farming was proceso, launched, y and we are este fully engaged in that process today. elemento de la construcción de los registros de la agricultura familiar es And uno de los setting elementos que up está these family planteado en el farming plan, registries is one en el of plan the global, el plan components de of the acción mundial Global de Action la agricultura Plan familiar elaborado for por Family la FAO Farming, y por drawn up el by FIDA. En este momento, FAO and los FIDE. compañeros que han trabajado en este proceso de construcción del Plan de Acción Global, Guillermo, Pedro, Luis, Pedro, we lo have han all planteado como una worked quite necesidad la diligently construcción on this, and de estos registros de la agricultura familiar we knew it was para necessary to have poder these contar registries con as a políticas way públicas to para la provide agricultura information familiar for y de better forma poder public aplicarlas. policies Esa es la for razón de ser family de estos farming. registros. That's the reason we're Pero here. es fundamental que That's para why ello we que have los the gobiernos, la registries. sociedad But civil y el let's sector not privado forget trabajen en that it's conjunto necessary for the para governments, proponer the un sector, entorno favorable civil para la agricultura society, familiar private y sector to work garantizar together in order la to contribución que ensure pueda realizar la agricultura familiar al desarrollo that sostenible. the family Y en farming esto contribution to no va sustainable el development asunto de la actually identificación takes para el place. acceso a las políticas públicas. Now, Y to para that, ello, access to el public policies instrumento de is los registros. crucial. And again, part of all of this is the registry initiative. Como So dijimos, as we said, no, para ello tenemos un elemento fundamental We para have poder a acceder a esas key políticas element to públicas. access those es public policies. identificar We need to quiénes son los identify agricultores who familiares. family farmers really ¿Quiénes are. son? Bueno, ha habido una There's been an evolución evolution of del the concepto concept de agricultura of familiar. family farming. Un enfoque inicial en la producción y el The campesinado early realizado a approach principios in production eh, and del siglo XX con Chechanov farmers en with Rusia Chechanov in que ha Russia, which has evolucionado evolved. y lo ha And tomado posteriormente la this was academia en taken by diferentes the acciones con el desarrollo academia industrial, with different actions, industrial development, among others. ha This has evolucionado evolved y ha and llegado hasta los up principios to de the los años 70, 80, early donde 70s or un grupo 80s de with académicos a empieza a movilizar, group of empieza a tomarse por algunas faculty organizaciones sociales este concepto de agricultura familiar implemented the concept of family farming with the support of y social organizations. y ha generado And también el proceso de this led que esa to a agricultura familiar process ha that contemplado en forma, se ha visto en forma diversa y hay this is at empieza multiple a haber un views reconocimiento and del a proceso further de la recognition agricultura of familiar. family farming Ya en los processes. 90, Already in the 90s, principios del siglo de 21, empieza a in the construirse un 90s or concepto early del enfoque de la 21st sostenibilidad y seguridad alimentaria y century, la contribución there's de la been a agricultura familiar contribution of a family la seguridad farming to alimentaria. food security. Entiendo que aquí hay una I disrupción know this en algunos movimientos, particularmente there has been en some América disruptions, Latina, particularly in con Latin algunas America, with organizaciones some sociales social vínculo con la organizations, the academia, academia, fines de los in 90, the late principios 90s del siglo or pasado, early donde empiezan a this tener century, una relevancia where fundamental este concepto de la these agricultura concepts of familiar, family farming became particularmente en Brasil, con el central, especially movimiento in Brazil, y posteriormente a nivel de la and then región the entera, whole region con el with proceso de the la processes COPROFAM, of la COPROFARM, la the coordinadora de organizaciones coordination de la of agricultura family familiar farming del Mercosur, organizations of Mercosur, where donde a partir de esa insistencia y conjuntamente con la together creación del with the bloque building of the bloc, empieza a desarrollarse there was unas ideas de there was que this la agricultura idea familiar that the también family requiere políticas farming públicas diferenciadas. requires differentiated public Brasil policies. Brazil inicia started ese proceso process a fines del siglo late XX last century con determinadas with políticas certain identificando, policies and identifican la identifying agricultura family familiar farming
Pero But ese movimiento this se traduce a nivel de la región movement en la construcción de la meant reunión that especializada de the agricultura development of familiar the en specialized Mercosur, meeting en of un acuerdo family entre la sociedad farming civil in Mercosur, which impulsado is por la a Coprofam civil society y los agreement, países de la región. Coprofarm, and Este es un primer countries in the region. momento This is y when que quiero this is something I'd subrayar, like to emphasize because porque esto potencia una agenda a nivel this regional drives a regional y una movilización agenda. de There's a acciones a nivel mobilization of regional en un actions contexto in político a very particular particular political moment where donde se generan determinadas coyunturas certain que van potenciando la aspects agenda de la agricultura improved familiar, and enhanced the agenda que of se van family escalando a farming, nivel which global grew a través de las agencias, globally particularmente la through FAO, agencies such as donde FAO. comienza el movimiento de la And then construcción de la idea de tener en el this año idea in 2014 ese 2014, año which is internacional de the la agricultura International familiar, Year of y Family que Farming, which desencadena en la led to resolución the de las Naciones resolution of Unidas United de la Nations década, for the potenciando a decade, nivel global thereby estos dos strengthening hitos these two impulsados por la milestones FAO pushed by de FAO, la agenda de la agricultura namely familiar a nivel the global. global Y es family por eso farming que agenda. nos That's why encontramos en we este are momento here hablando de today agricultura familiar. discussing family Por esta farming, because this movilización initial inicial, por este desarrollo de mobilization, la this academia, la sociedad civil academic y de algunos development, civil gobiernos society, impulsados some por las agencias, governments que driven by the empezamos a agency. hablar That's de why we agricultura are now familiar y la discussing importancia de la family agricultura farming familiar. and its Bueno, importance. como Like we decíamos, said, este primer momento, repasándolo, looking at eh, this, parece este enfoque de la these producción agricultural agrícola y del production campesinado de Chizanov, of, de la according teoría de la to unidad económica campesina, Chayanov and the ese theory of the campesino que peasants evoluciona economic desde unit los productores de going la from tierra, así como un papel land de la producción de alimentos producers básicos en la primera mitad del siglo early XX, on the donde a first partir half de la of década del the 70 20th empieza a century. Now, reconocer in the la unidad de 70s, we diversidad have de la unidad de producción familiar, units of diversity of tiene un importante family rol la farming. The academia, como academia, as I mencionábamos, said, en la plays a producción major de esto, role, incluyendo, including no lo habíamos mencionado, dentro as del part of the concepto de la concept of agricultura family familiar, no solo farming, los not productores only agropecuarios, sino agricultural también los producers, but also pescadores, los pastores, los silvicultores, fishing. la importancia de The incluir importance en of estas including décadas el enfoque ampliado the para extended incluir la approach to sostenibilidad include ambiental, como environmental decíamos, y sustainability los and hitos del Año the Internacional de la milestones Agricultura of the Familiar, donde se International Year posiciona of Family la Farming, definición conceptual de well, FAO, the que vamos a ver en unos FAO minutos, definition was implemented, y el and diseño then de la the agricultura familiar. design of the Estos decade todos han of family aumentado y han farming. contribuido a la They conciencia de la have importancia de la contributed agricultura to the familiar importance y of la family importancia de farming and promover the las políticas importance y of programas promoting que lo apoyen, the supporting como lo policies, planteó like al inicio del día. Guilherme said early ¿Por qué in es this importante discussion. identificar la Why do we agricultura need to familiar? identify family farming? Bueno, los y las agricultores poseen un Farmers potencial have único, a como decíamos, unique de potential promover los to cambios promote the transformadores transformative en los sistemas de changes in producción, production los sistemas system, agroalimentarios, agri-food system, ya que because cultivan, producen they y procesan y produce, distribuyen process, and alimentos. distribute food. Por tanto, es As it's importante la important visualización del to rol que tiene la make agricultura the familiar. family farming Y por role tanto, la agricultura visible. familiar es So estratégica en este it desarrollo plays a sostenible. regional role in this Entendemos como sustainable elemento central development. We understand que para that for ello es that, estratégico contar we need con políticas to públicas have diferenciadas, differentiated public policies, focalizadas targeted public policies, o or priorizadas hacia la agricultura prioritized familiar. public policies Puede ser que no with existan, focused on family o que farming. existan pero sean poco Probably efectivas, they o no are enfoquen. there, probably they are Pero not, esto or maybe they are hace not really effective, but que this means that we focalicemos, need que to target, prioricemos, we need to que prioritize, we need construyamos to estas políticas build públicas a partir de las public demandas de los public agricultores. policies using the requirements Para and tener demands políticas for públicas que farmers focalicen, as que a prioricen, baseline. que sean So as diferenciadas hacia la agricultura for familiar, public es policies to be imprescindible differentiated. identificar estos But for sujetos. that, we need to Como identify decía el who they video, are. no todos los agricultores son iguales. Not all farmers are the Entonces, same. más So allá de over contar and con una above definición having a conceptual de lo conceptual que es la agricultura definition of familiar, family para poder farming in order focalizar, to entender lo que target estamos and understand hablando, what we're talking about, we necesitamos una need definición operativa operational que identifique definition cuáles son los identifying criterios, criteria, las variables, variables, magnitudes, que es lo que vamos a empezar a sizes, trabajar which is en un what we'll minuto, be doing
in a couple of minutes. que diga qué So son as to los know agricultores familiares. what are Más precisamente. family Y farmers, eso va a depender and mucho del that will contexto. depend Si es una on definición context. conceptual, puede ser global. We could have Una a definición global operativa definition, but necesariamente an operational tiene definition que will ser require local, local, nacional. national approach. Y eso va a And that traccionar en will una segunda fase lead to la a construcción de esos will registros lead para to la the construction identificación of registries de estos for the agricultores identification of familiares, these en base family a farmers estas definiciones operativas. as a result of these operational Como definitions. hablamos en Like varias we've oportunidades, said before, y creo que todos la conocen, pero está bueno repasar, probably you're en el familiar marco with de this la with IAF, the Agenda Internacional de International Year of Agricultura Familiar, Family y como parte Farming, del and, Master Plan as part of the Master de la Plan IAF, of the la FAO, a partir de un International trabajo Year of elaborado Family por un Farming, montón de FAO, with técnicos, con a aportes de lot diferentes of agencias de la technicians FAO, and las oficinas decentralized descentralizadas offices, eh, FAO y offices and aportes staff, and the de la contribution of the sociedad civil organized organizada, civil del society, Foro Rural the Mundial, World Rural la Forum, asociación, y todas las and all organizaciones que the la integran, member organizations, y el as FIDA, well as FIDA. se construyó esta We built definición y se this, consensuó we agreed esta on this definición que dice definition, which reads que la family agricultura farming familiar as a es un means medio de to organizar la organize producción agrícola, agricultural, forestal, forestry, fishery, pesquera, pastoral, pastoral y acuícola, aquaculture que es production, which is administrada managed y and operada operated por by una a familia family que depende that predominantemente del capital y which la mano de obra depends on familiar, family tanto labor mujeres and como capital, both the hombres, men and women, y que la and that the familia family y la and the finca se farm encuentran are vinculados, related. coevolucionan, They combinan funciones co-evolve, they económicas, combine ambientales, economic, reproductivas, environmental, sociales y reproductive, social, culturales. and cultural Este functions. This concepto is es important importante concept. leerlo We need en to varias oportunidades para read entender these de lo que habla. Primero concept habla del so as to concepto understand. de First, poner un título a de lo que es la heading, agricultura this familiar family farming como concept medio para as a organizar la means to producción agrícola, organize y agricultural no solo production, not agrícola, only sino agricultural, forestal, forestry, pesquera, fishery, pastoral, pastoral, acuícola, agriculture, y que es and which is administrado managed and después and then pasa a un segundo plano que the dice second part is administrada y operada. managed O and sea, la operated. That is the gestión managing. corresponde a la familia, Managing no is es un by the ente tercero. family, not a third party. Y que And that depende esa this gestión management del capital de depends la on the familia y la family mano de obra and de la familia. labor of the family. Y no Not only solamente de los hombres, sino men, but coloca y posiciona a las mujeres, la places importancia que the tienen las mujeres en la importance of agricultura familiar. women in family farming. Y finaliza And con una frase que something that para mí for personalmente me es is uno de los one of elementos the core centrales de entender la elements of agricultura family familiar, farming. donde dice Says que la that the familia y la family finca, and o the sea, farm, la that is unidad a productive productiva, unit, la the finca, farm, están are vinculadas linked together, íntimamente. closely Se related. They coevolucionan, o sea, no van por un co-evolve. lado y por otro, They're sino not different van things. juntas They follow the same y path, combinan la combining función economic económica de los functions, ingresos de la familia revenue, family revenues, con los fines and the reproductivos de esa reproductive familia. goals of the family, También habla de fines environmental, ambientales y social, culturales, pero cultural goals. But ese that vínculo de los link, ingresos this vinculados a los fines reproductivos hace el income and vínculo íntimo de reproductive una familia goals con la unidad productiva, closely que es related la to the característica productive unit, which is the conceptual conceptual de la agricultura characteristic of familiar, family farming. atada a que la gestión es Is that desarrollada por the esa familia management y atada together a with que the no estamos hablando management solamente de by the producción family is agrícola, not only sino agriculture, but forestal, pesquera, forestry, pastoral y fishery, fishing, pastoral, and agriculture. esa diversidad también se Diversity menciona y se is plantea. also explicit, is also made explicit. Bueno, Okay. ¿qué desafíos What nos are the plantea esta challenges definición? of these Bueno, la heterogeneidad definition, de la agricultura heterogeneity familiar of family a nivel farming global, at the sin duda, a global nivel level, at the regional regional también, y a level, nivel and at the nacional national también. level. Y por tanto, Therefore, requiere it una necesidad de adaptar a definiciones a requires los an contextos locales. adaptation of definitions to local Y por context. eso
Es And una de that's las razones que hablamos one de of the reasons la necesidad de contar con definiciones for operativas the aterrizadas need en el of territorio. these operational Bueno, definitions. y el tercer And the parte de third esta clase, de esta leg of charla, this de este paso de presentation, intercambio, of this referimos y lesson, entramos en lo que is hablamos de lo que es la the definición operational operativa de definition agricultura of familiar. A family partir de farming. esta From definición conceptual. these ¿Y por qué conceptual necesitamos una definition, definición why do we need operativa? this Y para aplicar definition políticas in order públicas to apply dirigidas, targeted no alcanza public solamente con policies? definir We conceptualmente, porque don't si no, only no podemos need a decir quién conceptual es y quién definition. no es. Es We necesaria una need an definición operativa operational que permita definition to identificar y identify and to segmentar properly los segment sujetos the de la agricultura subjects of familiar. family No farming, solamente not only identificarlos, sino también identify hasta them, but to clasificarlos classify them para for diferentes políticas públicas, por different ejemplo. public policies, for instance. Una An definición operational operativa implica definition tener means criterios claros, clear criteria, estándares, reglas, ¿no? standards, rules. Estos These criterios deben contener criteria should have variables. variables. Hay que We identificar need to esas identify variables, such hay variables. que We have to definirles sus define atributos, the multiple attributes, caracterizarlas, characterize them. que pueden tomar un They valor might have para medir o multiple observar, y values and magnitudes máximas o mínimas min, para max establecer sizes or esta magnitudes to segmentación set que hablamos. this segmentation we just referred to. Y esto, en And definitiva, me va a permitir, these en la will, medida que as we apliquemos apply caso a caso, these on a si case-by-case un basis, agricultor o will una allow to agricultora, know una whether a familia family, a o farmer, puede ser o could no be considerada como considered as agricultor a familiar. family farmer Esta es la or experiencia not. que That's nosotros the trabajamos experience we have y worked desde on. ahí nos paramos. Las variables, en definitiva, Variables tienen que ver Variables con have esta to do definición with this conceptual y cómo nos aterrizamos conceptual a los definition and contextos how we locales. adapt this to local Deben context. tener You have determinadas different características que characteristics tienen que ver con la have to do with agricultura family familiar y con su farming and contexto institucional y institutional normativo and también. regulatory context. Necesariamente, Should in para order to construir build estas these variables, y variables, es una and this is a recomendación que hemos recommendation hecho y we've construido offered en diferentes lugares que in hemos the trabajado, no solamente en not Uruguay, only in sino en otros Uruguay, países de la región, but also in other countries in the es region, is esto tiene que ser this has to trabajado be con la participación de las this requires the organizaciones y los engagement movimientos of sociales. organizations and Porque social movements es because muy it is difícil extremely trabajar challenging e imponer, working by sino hay que imposing. We have to construir, build, observar observe, y and coordinar. coordinate. Blondeau, que es Blondo, uno de los one of the consultores consultants, que trabajó previamente a la publicación worked anterior in the previous publication, que hablamos, la publicación the sobre el publication manual of the de registros, guidelines of que nosotros registry. So tomamos we parte took de ese part trabajo, of that work. revisó He la mayoría de las went definiciones, through tanto conceptuales most como of the operativas, definitions, realizadas, both que tienen conceptual dependencia del trabajo and familiar. operational. Es interesante que lo lean, Maybe ese you should trabajo, está read en that. It's in inglés, English. lo You pueden could read leer, that. es una parte de la bibliografía. It's in the resources. And Y en ese that trabajo work se observa una recurrencia de algunos criterios shows clave a como certain el tipo de administración key y la criteria, mano de obra. type of La mano de administration obra, como and hablábamos labor, conceptualmente, vinculada a la familia, y uno de los family. One of elementos the fundamentales que fundamental hablamos cuando hablamos elements de mano de of obra es la labor is the relación entre mano relationship de between obra family familiar labor y mano de obra or contratada. unhired labor. Pero además se But señalan otros other recursos como resources los such as recursos productivos productive y los activos, and las fuentes de ingresos, and los fines assets, productivos y así también como la residencia en las income plantaciones. sources and Esto ya productive nos está dando goals. pistas. Este trabajo del Londo nos da pistas Londo para la construcción shows us de las definiciones an operativas. idea of how to Por eso es build uno de los those materiales que definitions. That's recomendamos. part of the resources we Y para recommend. trabajar. Bueno, ya So, conceptualmente conceptually speaking, hablamos. Toda we una definición talk operativa about tiene que tener how an criterios, operational definition needs to include criteria, ¿no? Variables y variables, magnitudes que and tomen estas variables y normas que estén asociadas. magnitudes related to those variables, and La associated gestión standards. es una de las de los criterios que podemos Management tomar. is one of the criteria that we may ¿Quién toma la focus gestión on. sobre las decisiones de la Who administración? makes Se decisions? puede definir esta The variable, management makes criterio decisions on en forma exploitation más and o menos can make laxa, this pero es criteria importante, es uno de los elementos this fundamentales para criterion construir less or more agricultura. lax, but it's crucial. Volvemos al segundo Another criterio, criteria mano de is obra. labor. Ahí hablamos de Here la we are relación referring entre to the la mano de obra relationship familiar y la between contratada, the family and por ejemplo, salaried las employees, asalariadas. Y esas relaciones, and cómo se toman y cómo se how those definen para los relationships are contextos defined de cada uno de ustedes. in keeping with your individual define la producción. contexts. And then Puede ser autoconsumo o venta al the mercado. destination of production, ser whether it's for self-consumption or tomado en for cuenta. selling on the market.
El And then vínculo con el again, territorio territorial es un link. elemento This is a very interesante, interesting muchas definiciones lo component. There are vinculan, many el definitions arraigo, la related familia, la therein, comunidad, la and the contribución families, local, primarily por it's ejemplo, about the family's trabajado roots in the desde el aspecto de la community and residencia. its local contribution. Y después los And then recursos productive productivos, que eso es más resources. This is more tradicional, es una traditional in definición nature. tradicional. A veces hablamos Sometimes de we talk pequeño about agricultor small farmers porque tiene una because superficie they have pequeña. small Cuando hablamos de plots. When we agricultura talk familiar about es otra family cosa. farmers, it's Hablamos something de different. una We're relación talking de about variables how como various lo planteamos variables recién en la definición interreact conceptual. to Y make los this recursos conceptual productivos es un concept. And elemento production más a resources are integrar en just una another definición component operativa. Ya therein. sea la And tierra, these production pero también, resources ¿por qué are no?, poner either the el acceso al land agua, or al capital, water, a la capital, infraestructura tecnológica, infrastructure, entre otros, ¿no? technology, among others. Después, cada Then, una de each estas of criterios these se tienen que traducir en criteria determinadas need to be variables. Por ejemplo, converted into la variables. tierra, For el example, tamaño de explotación, land medidos en hectáreas, número de hectáreas, is related o to the número de farm animales. size, and that's measured En in algunos hectares casos, or number of en animals. In some cases, en algunos casos podemos we pensar no can solamente en la not, superficie we can go beyond the explotada, actual como se plantea básicamente en el land censo, land la superficie worked. explotada, sino también We can el capital a través take del into número consideration o el tamaño the explotado de capital, acuerdo a la cantidad de animales pastoriales. the number of Los ingresos heads of por el nivel de renta generada livestock, por for la actividad example. agrícola o por fuera de la misma, la And then diversificación productiva, income is important as well. What is another variable level of ya income sea la generated variedad by de the cultivos agricultural activity o or actividades beyond pecuarias, it. And la then participación en productive mercados, diversification, la the variety of integración en crops and cadena, crops and que livestock puede llegar a activities, the market generar alguna share, división o segmentación degree of dentro integration in the value del chain, concepto and y las then prácticas realizadas. Y eso vincula con los environmental sustainability is Cada una related de to the estas natural variables después va a resources tener management tomar practices. Now, unidades de medida que puedan dimensionar. Por ejemplo, when you refer la to superficie the puede ser medida en surface, this could hectáreas, be en metros square cuadrados, meters or y podemos hectares. definir un And máximo then y for each of también these variables, mínimos you en need to algunos define casos. units, right? Las, So you can have a por ejemplo, minimum los or ingresos maximum medidos en as far unidades as income is monetarias, concerned. This is ¿no? measured in También podemos monetary utilizar units, or you indicadores, can use indicators for that ¿no? matter. Ya sea que tienen que ver con la Indicators that are productividad. related to Por ejemplo, productivity. en el caso de In the Uruguay case of usamos Uruguay, un indicador we use vinculado an que vincula indicator that productividad links del suelo land vinculado a productivity la with superficie. surface También productivity podemos or porcionar surface area porcentajes, qué productivity, or porcentaje de you mano can de use obra percentages. familiar What podemos percentage tener, y eso para la of construcción the de nuestras workers are o family relaciones members entre or todas estas salaried variables. Podemos workers, generar or you can indicadores mix up en the ese sentido. variables and come up with Y indicators for that. es muy It's very importante todo important esto to consider all of this vincularlo con and link normas, all of this to ya sea standards leyes, decretos, resoluciones, regulaciones, or de diferentes regulations niveles, or que legislation nos at the permitan various levels so that you can establecer en base de acuerdo a establish estas normas a foundation quién es y quién no es. Más and allá use these del standards, instrumento. regulations, Todo or esto other instruments es to importante determine basarse en las who directrices is internacionales, por eso la considered recomendación de los organismos, within the la family construcción farming de los, sector de or not. los registros, también organismos regionales que plantean la recomendación de tener estos registros, And tener so the definiciones registries are operativas, key in this ¿no? regard. Y claramente, y And vuelvo a again, let me mencionarlo, todo mention esto that all of necesariamente tiene un this aterrizaje regional y nacional para establecer criterios, needs variables, to magnitudes de be acuerdo in a keeping la realidad with de cada uno de your ustedes, individual de cada uno de estos context, lugares. your Y vuelvo a geographic mencionarlo, la context. importancia And I would del like to diálogo con la repeat sociedad how civil important para it la is to construcción de estos sistemas. dialogue with civil society to construct all of this. Un ejemplo normativo, Now, here we have como an les example mencionaba, of yo a regional vengo regulatory framework. As I mentioned, de I la región am sur, del cono from sur de América Latina. Mercosur, in Latin America. Mercosur es Mercosur un espacio, is un bloque a regional regional que bloc integran made up hoy of 5 5 countries países: today: Brasil, Brazil, Argentina, Argentina, Uruguay, Uruguay, Paraguay, y and Bolivia, Bolivia. con como miembros plenos y países Those are full asociados como members, and then we have Chile, associate Ecuador, Perú, companies such as Colombia, countries such as Chile, Peru, and Colombia. y que en este proceso de estados se ha desarrollado And luego un intercambio importante Mercosur en came un about espacio particular que after es la reunión especializada de agricultura many familiar, negotiations, donde etc. gobierno, And then sociedad civil y we academia saw that de there los was a 4 países en specialized ese meeting on momento family farming presentes of en el año Mercosur. 2017 All the trabajaron members durante 2 worked años for para 2 years construcción de un to criterio come up común with a nivel common regional. criteria for the Ese criterio region. común a And this nivel regional common regional criteria nos has permitió a cada uno de nuestros enabled países each of our aterrizar countries, the member nuestra countries, política to nacional. define our individual Y national en policies. este bloque And planteamos
planteamos como un criterio común One of para the common establecer y nos criteria orientarnos en la construcción de that we una used to guide us in this process construcción de nuestras definiciones for our operativas, operational definitions que los agricultores was that familiares, family beneficiarios de políticas públicas diferenciadas, se plantea, serán aquellos farmers cuyos would be establecimientos cumplan, those o sea, las unidades, las that is the fincas, farms, the family las farms, the unidades units, the productivas production cumplan units con los would siguientes have to criterios meet genéricos certain que generic serán criteria definidos por cada that uno de would nuestros be países. defined by La mano de obra individual ocupada countries. For en el example, labor establecimiento debe ser employed in predominantemente the familiar, family farming limitándose la establishment, contratación de trabajadores asalariados. it was one of the Ese es un criteria. primer criterio importante, ya marca un norte, la predominancia, la mano de obra familiar. And the O sea, la mano de obra predominantly familiar predomina the contra labor would be family members. la contratación de That is asalariados. one of the key components, Un limiting the number segundo of hired criterio, workers. que la The familia second es la criteria responsable is directa de la that the producción y family la is directly gestión de las actividades responsible for the agropecuarias, production and management of the agricultural como lo activities, planteaba la definición conceptual as de FAO, mentioned ¿no? under the FAO Plantea un conceptual tercer criterio referente al definition. The vínculo third con la criteria is localidad. that residents in the establishment itself or in a nearby town. Hay una pregunta, There's a yo la question. voy a, I'll get back si to me the question permiten, in one Adriana, la moment. dejo para enseguida. La residencia, como un criterio de One of the, establecimiento again, criteria is that a una localidad próxima. the Esto hace family al needs vínculo to territorial. reside in their Después, on their farm los itself recursos or in a nearby productivos town. And then four, que serán the utilizados deben ser production compatibles con la resources capacidad de trabajo de la used must be familia. compatible with the Y ahí, family's básicamente, capacity ¿qué hablamos to de recursos work, productivos? Bueno, desarrollando la actividad, developing the utilizando activity and using la tecnología de technology, acuerdo all a la in realidad de accordance cada with the país. reality Deja of each libre a cada country. país Now, el this tema de los recursos is productivos, something the pero cuando country hablamos de can recursos productivos hablamos de define. But when we talk about production superficie, resources, we're talking tecnología, about ganado, land, etcétera, ¿no? livestock, Somos un technology, país, etc. países en esta región que tenemos una Now, in importancia this ganadera region, importante, forestry is very una important. importancia ganadera muy Wood fuerte. Por tanto, is el volumen de important. cabezas es un Rather, elemento excuse importante. me, the livestock is También important. esta propia reunión, in our esta region. definición So the number se of identifica heads of a la livestock agricultura is familiar, a key los productores rurales criteria. sin tierra, beneficiarios del proceso de And reforma then the agraria, family reforma farms are acceso also a la tenencia de la identified as tierra, landless como rural también las producers, comunidades de beneficiaries of productores que agrarian hacen reform uso común de la tierra. processes or programs of Amplifica access no and solo a un tipo de permanence in the productor, sino land, as well abre as la communities cancha of esta producers who make definición common use of the a land. estos So a this estos opens productores the que whole están concept up ingresando to o que no others tienen who do tierra not have o que land son and who beneficiarios del are proceso de still reforma agraria o benefiting from these incluso agrarian también reforms, and they los are allowed to be vinculados included a las under the actividades umbrella of family farmers. acuáticas. En esta resolución, y a mí me gustaría hacer un poco de zoom, un Here poco de we have a foco, resolution. I would con like dos to zoom criterios in on y two cómo fueron criteria trabajados here and por los talk about diferentes how the different países. countries worked on Uno de these. los One of the criterios era el tema de criteria la mano de is obra, como labor, decíamos, as I've already ¿no? mentioned. Que planteaba que el criterio de mano de I obra mentioned era that labor predominantemente mano de obra needs to familiar. be Y predominantly ahí voy a family mencionar, members. por ejemplo, cómo And I will vinculamos talk about how we criterio, linked texto que está escrito en una criteria, norma, the como decíamos, regulatory el vínculo text, del criterio establecido en una norma, how you start with a criteria to define the regulation. después podemos ir a todas las preguntas. I'll get back to the Dejamos para el final. questions, Pedro, ¿te please. parece? Cata. Is that okay? We can Okay. answer the questions in a moment. Sí, Pato, dejemos para el final las preguntas. Bueno, sigamos. Okay, let's Entonces, continue. este criterio As I was saying, de la mano de the obra, labor ¿cómo lo fue, criterion trabajando cada uno de nuestros was países? No addressed está en la by norma each of regional. the individual Por countries in ejemplo, keeping with te their decía, todo national vinculado a una regulations. So norma. everything Las was normas linked están to the linkeadas regulations. The en regulations, la in presentación. turn, Pueden verlas, are obviamente están en español linked porque here to son normas this nacionales, presentation. There's o a en el link caso therein, portugués, en el caso de and Brasil. they're in Spanish or in Pero es English. interesante que revisen las normas. Excuse me, Spanish or Portuguese. It's very because of Brazil. It's important for you to look into these regulations. Y ahí Using the plantea la links. norma And como so, as I plantea en mentioned, diferentes the características los cuatro países. regulations address different characteristics Pero in the siempre four different la countries. relación es mano de But obra again, the familiar tie is always mayor o between igual que la mano de obra contratada. the Esa proportion, relación the se mantiene, ratio between ya sea teniendo en family cuenta, members por hired ejemplo, and en hired Argentina, workers. con menos de 2 For example, asalariados, en Argentina, Paraguay, it menos de 20 says jornales, o en Uruguay, menos de 500 jornales al año. you can see the figures in Pero esta Argentina, variable es considerada un less elemento central.
family Digo members para versus que two vean employees. las But in diferencias que Paraguay, tiene, it en increases este to caso, 20-day el laborers. criterio So mano de in obra, que event, es uno de los the elementos labor centrales, criterion mucho más is one central of que the el criterio core superficie components, more en la important, definición in de fact, agricultura than the familiar. surface La area. relación de la mano de obra. Como hay un marco And their regional y cada uno de this los regional países framework, lo again, plasma en normas and each of the countries con enshrined their variaciones. own individual choices into Lo their mismo con el regulations. criterio The same residencia. applies to residents. Lo mismo con el criterio residencia. El criterio The residencia residence criterion se plantea en forma is diferenciada addressed en cada uno de los países, in a cumpliendo differentiated todos manner in each of la the norma del country, vínculo con el territorio. but all Por of these ejemplo, Brasil residence criterion plantea que reside en la link the propiedad o en farmer un to the aglomerado urbano land. rural In próximo. Brazil, for example, they say, quote, reside on the property Uruguay or in lo the plantea nearby de la urban residencia or en la rural unidad agglomerate. productiva o una distancia de And 50 kilómetros. Paraguay, it's different. Paraguay Paraguay hace says exclusivo que they need to residan reside on the farm or in en the la nearby finca o en community. la comunidad cercana que establece. Argentina lo plantea Argentina en la defines unidad, it as en el something predio different. This o says en the la residents will be microrregión. on the Cada property uno or in the varía microregion. So de each acuerdo country came a up with cómo its own trata esta specific variable. definition to address this Pero variable. todos But se all of refieren them, al in the criterio end, común. are abiding by a common criterion, which is residence. Bueno, ¿por qué hablar ya de políticas públicas hacia la So why agricultura should we talk familiar? about public policies Podemos hablar related to family farming? de políticas públicas diferenciadas, o sea, que son We've already talked about diferentes why, but we can talk about diseñadas differentiated para public los agricultores policies that are familiares, que reconocen la diversidad, recognize las necesidades diversity and the específicas de estos specific needs grupos of these groups dentro de la within sociedad y society, buscan and adaptar that esas aim to, políticas para and so it's important abordar to la adapt desigualdad these que existe policies y to address discriminación en estos grupos. inequality, for Y example. tienen como objetivo garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades para todos, considerando las They particularidades also take into de cada grupo. consideration the Pero specificities of también each podemos hablar de group, políticas and we can also focalizadas, talk about targeted o public sea, que policies pongan foco o priorizadas, or que prioritize prioricen public a los policies, agricultores which familiares. prioritize Pero para family todo farming. esto, para que But todo in order esto, for ya sea para poder construir políticas diferenciadas, para poner políticas in order to focalizadas have o either priorizadas, donde tengan prioridad los differentiated, agricultores familiares targeted, or respecto a otros prioritized en public el acceso a la policies, política pública, it's important es to necesario tener claro una definición operativa understand the clear contar operational con la identificación de sus definition sujetos mediante los and identify the subjects of the policy. Perdón que lo ponga acá, pero es fundamental It's entender crucial as well to estas understand categorías de la agricultura that familiar these requieren una categories of identificación family farming de los must él be y los sujetos defined, para ser and it's atendidos como políticas, crucial ya to sea políticas define the policies, diferenciada, focalizada o the priorizadas, subjects of these ya sea differentiated para el diseño, policies for design, for particularmente policy es design, but it's imprescindible para la very aplicación. important for policy implementation as Si well. no tenemos If we identificada do la gente, not no podemos identify aplicar who las the políticas. policies are being designed for, we cannot implement it well. Y bueno, ¿y cuál es el So instrumento? what Vuelvo actually a plantear, are the instruments recomendado para la recommended identificación de estos for sujetos de la agricultura identifying familiar, these los registros. subjects of family farming? The Esto lo vamos a registries. empezar a ver a partir de la unidad que Now, viene, during the cómo next construimos. session, we Hoy will talk a bit queríamos more of abordar that, la but today we temática wanted to de primarily la address definición the operational operativa como definition, concepto y como conceptually speaking, necesidad and para construir estos what registros you administrativos, need para in order identificar to los agricultores set up familiares. the Y acá, registries. ¿cómo identificamos? Vamos a entrar en Now I'm profundidad going también para la to, unidad que viene, well, actually, the pero next unit will tenemos que entender que delve los deeper into sujetos who de la these agricultura subjects of familiar no family farming necesariamente son are solamente and las how we personas, identify them. So they're ya sea de not forma just necessarily individual, individuals or people, destacándose but they can be individuals, mujeres, women, jóvenes, young people, identificándolos dentro en forma individual, dentro de este individually sujeto, identified, agricultor y agricultura familiar, o en forma or agrupada, they ya can be sea como grupo groups, a familiar, family como hogar, group, for example, o poder or abordado como they unidad can be productiva, addressed la as a finca production gestionada por la unit. agricultura The familiar, el farm, per establecimiento, se, could etc. be the subject. Y el otro And sujeto que another tenemos que subject pensar that we son los need sujetos to take into colectivos, no solo consideration el are sujeto the colectivo hogar, collective subjects, the familia, grupo cooperatives, familiar, sino el sujeto associations, or colectivo guilds, for vinculado a la example. agricultura familiar, These que are the son las social organizaciones organizations sociales, related to family farming. las cooperativas, las asociaciones, las agremiaciones, donde necesitamos
And there, we need to registros have para registries identificar to son identify organizaciones de la whether these are agricultura family familiar. farming Bueno, organizations necesitamos or tener not. registros We para need to entender have si esas registries personas to son agricultores understand familiares if o the no, si individuals esa unidad engaged in productiva family está farming gestionada are por family agricultores familiares farmers, o no, or o if the si esa production familia units are or puede ser not, or if considerada certain como una agricultura families familiar o no. can Y actually todo esto hay que be trabajarlo eligible for family farming. claramente And again, en all las of this definiciones is operativas. related to the operational definitions. Bueno, para ir cerrando Very y well, pasar a la then, parte de preguntas, I would like to close and move repasamos. on to La the agricultura familiar como questions. un So let's pilar just de la seguridad alimentaria y review what desarrollo we've talked about. sostenible. Family farming is a Todas pillar las of food contribuciones security que and sustainable mencionamos a la agricultura development. familiar. We ¿Por talked qué about es all the various importante contribution los of family sujetos de la farming. We agricultura talked about why it's familiar? important to Lo identify the mencionamos, subjects of ¿no? family farming. We also La talked about construcción de the una definición importance of conceptual, building cómo this se fue el conceptual proceso de la definition of IAF, family farming. repasamos We esto, talked about the specialized meetings on y cómo fue family consensuada. farming of Mercosur ¿Por and qué, the además de la consensus. necesidad de una We also definición talked about conceptual, why it's necesitamos una definición important to have an operativa? operational definition of ¿Y family farming? qué elementos And what contiene esta does definición this operativa? operational ¿Y cómo definition esta definición consist of? operativa me And es útil how para or why this operational construcción definition y is aplicación useful de for políticas públicas defining the diferenciadas, subjects of family focalizadas, farming priorizadas hacia la and agricultura defining the familiar differentiated focus and a prioritized public través de policies los for family instrumentos de farming. identificación que vamos a Again, empezar a through the abordar a partir de identification la unidad que instruments viene, that we que will son start los talking about, registros. which, by the way, Yo are me the parece que registries. So antes de before pasar a moving los on registros, to the habría al registries, tema de preguntas, I would like, de excuse los me, before ejercicios, moving on to the pasaría al exercises, tema de I would preguntas. like No to sé address si estamos, the ¿podemos hacerlo? questions. May we do that? ¿Y alguien me ayuda con Can el someone chat? help me with the chat? Sí, podemos pasar al tema de preguntas rápidamente. Tenemos 20 minutos. We have 20 para minutes for responder. Q&A. We have a Bueno, couple of questions here, invitamos a los participantes a que puedan seguir enviándolas. so we will ask Primero participants tenemos un to ask your comentario question. We have a comment sobre la on proximidad a la localidad, on how que close you preguntan are con to the qué residents variables and what posibles are the medir. variables you use to measure that. Menciona que en Colombia le In llaman Colombia, this is called functional perimeters, and the setting of parameters has been challenging. Bueno, la experiencia que tenemos Our nosotros experience es is de that acuerdo al according certificado. to Esto después lo this vamos a empezar a ver certification, con we los registros will más adelante, discuss this with registries later on, but vincular los link certificación de it, the residencia resident de alguna forma de certification las familias of families, con which maybe we could respecto a la unidad productiva link que that también to the tiene productive documentación. Todo unit. esto I mean, vamos a ver this whole thing, particularmente hacia adelante en la construcción de registros que tiene we'll mucho que see ver that this is con el related to vínculo the con los sistemas link de registro with que the tiene cada registry país. systems in each Es parte de country. lo que vamos a That's empezar a part ver of en la what we'll be unidad que viene. discussing in the next unit. El ecosistema de registros que The existente es existing fundamental. No, registry podemos crear un ecosystem, registro de cero, it's pero si no lo important. We si can no lo work from vinculamos con el resto scratch, del but ecosistema de registros unless que this is existen en los related to países, the es existing muy registries, complejo it's really poder challenging implementarlo. to implement Nosotros that. en In Uruguay lo Uruguay, planteamos con la variable que the variable manejamos we es used la is distancia en distance in kilómetros. kilometers. En In Brasil lo manejan Brazil is con otra it's forma, different. en Argentina de otra forma y en Paraguay de Argentina, otra forma. Paraguay as well. Eso también And that puede ser en otros in lugares other que hemos places we've trabajado, worked, tiene mucho it que ver. has to Y do el concepto que está atrás de esto es el with the vínculo con la link comunidad. with No es una persona community. It's aislada de la not comunidad. it's somewhat Está el isolated vínculo from con la the community. comunidad. They're Y eso por eso es related to the importante community. And that's trabajarlo con las propias important comunidades to como se work mide. with O sea, communities te as far as digo, how no you solo el measure, caso not de only in Colombia, sino el caso Colombia, de but todos the case of ustedes. all of you. Para trabajar To este work on concepto these fundamental, core concept, we need dialogar to have cómo a se mide dialogue con las propias with comunidades. communities as to how No we measure it, imponer not un to caso, impose anything, pero sí el but vínculo con the la comunidad es un link, elemento the fundamental de la liaison agricultura with familiar. the No sé community, si its core, me it's terminé de at the redondear very essence. la idea, pero después creo que a la medida que vayamos As avanzando we podemos ir move trabajándolo y forward, de hecho es parte de los ejercicios que vamos a tener this que is ir haciendo also todos. part of the exercises we will be conducting. Muchas gracias, Pato. Thank Tenemos you, un Patricio. par We de have a couple comentarios of adicionales. comments. Comentan que la administración en la que trabaja uno de nuestros participantes es la responsable de apoyar a los agricultores y one of aplicar la our política, participants is pero han responsible for tenido un the problema con las application, and definiciones que se they debían have incluir en la had normativa, problems with the especialmente por el definition tamaño de because la of the unidad de size producción y of los the production recursos unit que and son the resources utilizados which are para la used for producción en el production contexto in del agua.
in this context. Quizás Maybe podría if you could comentar un poco de elaborate cómo ha that, sido el what proceso has been the process? Claro, en la Yes, región de in Mercosur, la Mercosur, the importancia importance de of esto es el this is diálogo the político. political dialogue. El diálogo político Political como dialogue herramienta. as a El tool diálogo político con la sociedad civil with the organizada, con las organized civil organizaciones de la society, agricultura familiar organizations y of también con family la sociedad farming, civil. and the society as a whole. El diálogo Political político antes de dialogue establecer la before norma. setting the El diálogo rules, político con la with the construcción de la norma. construction, with the building La of the imposición rules. a veces es muy Imposing, fácil desde el gobierno. Yo I mean, trabajo en I'm gobierno, part of the imponer government. It's very easy to algo, impose pero something, but después then se puede ser muy complejo. these may El turn trabajo de challenging. The diálogo político political es fundamental dialogue en la is construcción de los essential in acuerdos, building agreements porque tiene que because ver it también has con las to do with the particularidades que a peculiarities veces no which se are ven sometimes desde espacios centrales del propio invisible gobierno for the government, y que contemplar and la realidad including the territorial, territorial reality, entender que esas understanding that personas those son individuals agricultores are familiares, por family más que farmers, cuenten un poquito más de that might be a distancia little vinculada far a eso, porque tienen una because cultura there is de a determinada, yo qué sé, de culture of acciones certain nómades nomadic o actions or vinculados con otras related cosas, to other y things. capaz que And maybe particularizarlas también, no generalizarlas, es otro we ejercicio shouldn't que se puede to trabajar. have Me this parece que está general bueno, y eso es approach. una cosa, le sugiero a los I compañeros would de Gabón suggest que lo trabajen a nivel our colleagues vínculo that del grupo de trabajo a nivel this país, que should después cuando nos hagamos first el work ejercicio, as a me parece que country es una level, cosa, un but emergente que this está is a bueno que very good lo thing to trabajen work y lo and discutan. discuss at the government level. Súper, muchas gracias. Thank Pato, you, tenemos después Patricio. dos We have preguntas two que questions creo which que I están un believe poquito are relacionadas. related. La primera dice First says que en that Túnez in están hablando Tunisia, de they're pequeños talking about small agricultores y pequeñas farmers and superficies como small surface consecuencia de la areas as a fragmentación. consequence of Y hay otra fragmentation. There's pregunta another que question. menciona que ha escuchado Says hablar he indistintamente de heard small pequeños productores producers y and agricultores family familiares. farmers Y un used poco indistinctively. en qué So radica la what's the diferencia y difference? que si es exclusivamente el predominio de la mano de obra. It's probably Bueno, no the solamente labor, exclusivamente the el dominio de la prevailing mano de obra, factor. pero me parece que la The definición conceptual conceptual que desarrolló definition by FAO claramente FAO no se clearly menciona la makes no superficie. reference to surface area. La superficie es un Surface recurso area, productivo it's más. just a productive La resource, superficie explotada, y and, puede and, ser and, en and, propiedad o no en owned or propiedad, not owned. es un elemento That's an importante. important element. Ahí me I encantaría que would los love compañeros, yo lo veo sacándose our la cara de colleagues hablar, would like to el compañero Guilherme. lo invito a Please, esta maybe, discusión. Sin duda, of course, la mayoría de los most productores family familiares farmers, explotan pequeñas they superficies, pero operate no todos small los pequeños surfaces, but agricultores not son all los agricultores familiares. small Lo producers decimos are por family viceversa, ¿qué farmers. quiere decir? Y lo voy a decir un Let me ejemplo give you muy a claro clear en example Uruguay. in Uruguay. Y creo que en Argentina, Probably in por Argentina, densidad y algunas partes de Brasil, in tenemos la misma Brazil, probably situación. we have the same situation. Hay There are productores certain que son de muy producers which pequeña are escala, very small, pero son but médicos they're o viven physicians, de otra or they have ocupación, other no son professions or agricultores familiares, no occupations. tienen They el are not vínculo family con farmers. They do not relate to y el desarrollo or de ese the proceso development cultural, of this y los cultural process, ingresos no and son de su the actividad productiva, income y no el sostén de la familia no vive de la actividad productiva. are not the main Lo income are not conceptual coming from que se plantea farming es activity. que la The familia y la family unidad and the productiva, productive sus unit, ingresos, incomes, su gestión, management, su vínculo íntimo, link permanentemente are or desarrollados. Por eso, la superficie es un elemento be an más. element defining the no el family único. farming. So Invito a surface la area directora is a debatir just porque me parece que es another un tema central. productive resource. Voy. Guilherme, Acepto la invitación. Pato, thank you gracias, for your Fernando. invitation. No, voy a hablar I'll en be español speaking in porque las Spanish preguntas because vienen their questions are coming Gabón, from Tunisia. Gabon, Tunisia. No, desafortunadamente no Unfortunately, I do hablo not speak francés o árabe. French or Arabic. Hay también There are preguntas questions de from Colombia, Colombia, entonces so voy a let usar me el use español. Spanish. Y son todas para mí For muy me, relacionadas. these questions are Todas all están related, are all conectadas con el connected tema to de cómo definir how to define criterios, sean los que criteria, whatever sean, the criteria could be.
quanto mais precisos ou não devem ser os how critérios, accurate these criteria should be, como incluir isso em how to include that regulamentação, in como definir. rules and Eu creio que regulations ponto or the importante definitions. de So lo an que important mencionou point of what Fernando es Fernando que just said is quase that todos os países que chegaram a most uma countries definição having a específica specific nacional national de definition agricultura of family familiar farming, partem de processo de they discussão have an interna internal para in-house definir a partir dos dados discussion so existentes as quais to make a mais ou menos definition of são what esses elementos those central centrais elements e uma are, discussão and a nacional para nationwide, definir. a Eu sou de nationwide Brasil, discussion então for the vivi definition. I'm esse from processo Brazil, so intensamente em I Brasil was de part of that discussão. discussion in Foi Brazil. uma It discussão was a bastante grande hasta big chegar a uma discussion definição de until we agricultura agreed familiar on que, a no caso de definition of family Brasil, farming, which in the é case of pensada para Brazil abarcar is pequenos e considering medianos, small não? and E numa medium-sized lógica de farmers. que pequenos e Small and medianos medium-sized farmers têm I mean, variações there are em certain seu estágio variations in the de desarrollo, development stage. não? E estão They are influenciados por diversos fatores influenced que by lhes podem multiple levar a factors that avançar may ou lead them to retroceder move forward a or depender backward, do tipo depending de on the suporte que têm. type of Você support. podem estar They could bem be em ano, okay depois de in a alguma year, crise and after a climate climática, crisis, they retroceder can passos. go Então, backwards. é So this is conceito a que dá uma concept that cobertura, uma covers or possibilidade that de trabalhar com covers the diferentes possibility of working with different tipos de ação types of pública public para action in order apoiar to agricultores de support diferentes farmers from tipologias entre different types, pequenos small e and medianos. medium-sized. Por isso não se habla Thus, apenas de pequena not only agricultura, no small caso quando se farming habla de in the agricultura case of familiar, porque family também farming, because it considera also considers medianos dentro desse middle-sized conceito. farmers as part of the concept. Uma A família pode family may manejar manage com seu próprio its own trabalho, a depender work dos depending meios on que the tenham, means available, diferentes tipos de different superfície, types of dependendo surface areas, depending on da região the climática que climate se region encontre, they live etc. in. Não? Então, isso So varia. that changes as O well. que vemos como quizás algumas Maybe some lições important, importantes, interessantes interesting das diferentes lessons experiências. learned. Para a For definição the de definition of a critério, criterion, os critérios têm que ser criteria bastante have to be precisos, very que é accurate, possível que luego o agente so that público public tenha agent condição can have de the verificar. possibility to check, to verify. Eu haria uma I would sugerência de uma suggest the diferença difference entre o que se vai em between lei the e law o que se vai luego em and regulamentação rules and regulations. infralegal. Não? As Porque part of the leis são law, muito are difíceis de luego ajustar-se difficult to caso seja adjust necessárias. when necessary. Então, os So critérios que são luego criteria levados à which lei are têm que ser translated into a critérios law, those com pouca criteria should have variação. little room for variation. Área, por exemplo, quase todos Surface os area, países, all countries, muitos many países countries incluem algum include tipo some de sort limite of de a área, aunque surface esse area limite limit pode or variar constraint. de That acordo may à change região depending on the region supranacional, or a diferentes supranational, regiões different do país. regions in the country. Pero, But por for exemplo, instance, nível de ingressos revenue or que está income sujeito a muitas subject to variações, many variations. não é recomendável We incluir should em lei. not Quizás se include that quiere in the law. trabalhar If nessa we want to questão, work on mejor that, we trabalhar better em work, uma we better put that in infralegal. rule or regulation Para acesso a to determinado tipo access de to política given específica. specific Não? policies. Se pode You ter may have critério some general sort de of a definição de agricultura overarching familiar criteria of family farming, e and then luego falar, ok, esses são os those are the agricultores family familiares. farmers. Pero But para in order to acesso gain access a to determinadas certain políticas de policies inclusão for socioeconômica, socioeconomic grupos inclusion vulneráveis, of vulnerable groups, puedo añadir you may add critérios extra additional para criteria to delimitar mi grupo limit de acción, ¿no? the La intervención que intervention quiero I would like to hacer. implement. Entonces, So, eso es un poco lo this que is what we vemos have seen dentro de las as part of experiencias the existing existentes, experiences. que se junta, se You trabaja con work with algunos criterios más some generales general y menos criteria variables with al nivel less legal, y flexibility luego a la at the medida que se legal va level. And avanzando as en you buscar move políticas towards públicas, a direccionar políticas públicas para targeted ese public grupo, y policies, que se va también and teniendo cada vez más datos, as you gain más more evidencias, data and y el evidence, sector and the público public logra sector can luego ir teniendo una riqueza de have a información que wealth le of permite information tener so una as to make a diferenciación de differentiation of different tipologías typologies, que exigen políticas demanding diferenciadas, differentiated policies, puede ir then you might add añadiendo outros elementos que additional são elements necessários para necessary acesso to a gain políticas access to específicas. specific policies.
Gracias, Guillermo, porque complemento muy bueno. Muchas gracias, Guillermo, por tu intervención. Tenemos una Thank pregunta you. que un poco We have a relacionada a lo question mismo, related pero to that, que abre un but poco también como la which discusión a lo also que van a estar revisando en refers las siguientes to sesiones, what que you're going to be talking si about es in the que next hay que tener sessions. en cuenta todos los And they say, criterios the o question is, do you es have to que take into pueden consideration ir all of the priorizándolos criteria, y avanzando or can you como funciona prioritize este proceso. them? Bien, no, está bueno, pero Good question. para mí es parte de esto. It is Para related to nosotros, this. todos los criterios tienen que All of tienen que the ser criteria, tienen que ser uno. No es cumplo uno y sigo. it's all No, of them. por lo menos It's not just about meeting la one visión or tiene que ser two, integral. but it needs to be La comprehensive. integralidad tiene que estar You need to include all of them en la therein. definición supranacional que tenemos a The nivel de Mercosur. supranational Es definition of integral, tiene que Mercosur cumplir is todos los integral. criterios. It's comprehensive. It includes Todos all los the criterios para poder criteria in order, tener eso. Porque esa visión integral no because es it's a, solamente again, an productores de menos integral de X definition. It's superficie. not just No saying es solamente productores que tienen menos farmers cantidad de with ingresos. X No number of solamente hectares or productores farmers que residan who cerca de la unidad live productiva. on their farm. Es It's todo eso a en whole conjunto. La thing. integralidad es lo que hace al This concepto de la agricultura comprehensive familiar. approach Y to ese defining the concepto de family la farmer is coevolución what the de la unidad concept is all productiva con la about. familia, de It's the los production ingresos unit, vinculados a la income linked to the familia, family workers, family living y there, lo otro importante, etc. All of that's en important. clave subrayar lo que planteó And it's Guillermo, important to underscore me what parece Guillermo fundamental. mentioned. Hay que You need trabajarlo en diálogo, to en work on clave de this diálogo político. as part of Academia, sociedad political dialogue civil, involving gobierno, academia, civil society, the y como un government. proceso, It's a no es de un día para process. otro. It's not an overnight Hemos visto muchos experience. procesos que por We have diferentes tipos de seen that apuro, many el processes, producto no ha sido bueno y se ha caído. for whatever reason, La have been sped sostenibilidad up de and estas they've acciones failed. en todos los lugares que se ha desarrollado es porque ha Everywhere this existido has un succeeded, proceso it's de thanks to fuerte a robust process marked un proceso by fuerte vinculado a la construcción de esa definición operativa. Un this fuerte de diálogo, de dialogue consolidación. Y and también consolidation quiero resaltar and the otra cosa. operational definition Lo being importante a abided nivel by. nacional, a nivel de ley, es tener lo As far as law mínimo is imprescindible. concerned, Lo it's importante es tener, important porque to, también las normas, y voy a poner un ejemplo but let me nuestro, provide you with an Uruguay, example from Uruguay. tenemos una We ley have que a law plantea cosas that addresses conceptuales conceptual y aspects, después and then fuimos con las we definiciones came with the operativas operational cambiándolas definition and we ya started 3 veces changing them. We changed en them espacios 3 de diálogo times, político. and we did this Y as part of también this political atendiendo que la dialogue. And we realidad va also cambiando. understood No that podemos pensar que la realidad no contexts cambia. change. No estamos en una This is fotografía, not estamos a en una película snapshot. This is an permanente. ongoing movie, constantly with new frames coming in. Gracias, Pat. Thank you. Nos preguntan también, creo que quizás con esta pregunta ya podemos Perhaps ir we cerrando la ronda. can close the Q&A. Dice que se refirió a tener There's another un question. registro It administrativo says para la you agricultura referred familiar. to Y le pregunta si es having que an administrative existe algún otro tipo de record registro or igual que registry la for dice. family farming, but is Eso, there another sí, type of Edgar, registry, and what's the que hizo la difference? pregunta, lo vamos a trabajar The a partir de answer la to your unidad que question viene en is we will profundidad. really delve Simplemente deeper into nosotros this el registro administrativo during es the una next session. Now, categorización administrative estadística record is de los a, sistemas de información. a Y ahí statistical vamos a component, profundizar. No quiero correct, profundizar related ahora to porque si no vamos information, but I'm not going caer. to talk about Quiero that sí right now. poner What I do en want to común una mention, respuesta, una traducción I want to provide you que with, me hacen, traducir una I want pregunta to que me hacen desde translate Gabón, a que dicen, question from en Gabón tenemos Devon. principalmente una agricultura de subsistencia en zonas rurales. ¿Podemos hablar de agricultura familiar aquí? Sí, totalmente, totalmente hablamos de We agricultura have familiar. heard the terms used No estamos hablando de agricultura interchangeably, familiar small solamente de los producers, casos de family comercialización. farmers. What's the difference? Are Hablamos they the same? fundamentalmente Essentially, también de yes, they agricultura are familiar en the los casos de same. subsistencia, que tienen que ver con la It's sostenibilidad de la all familia en la about producción de alimentos, how que tiene que ver families' con el acceso a sus alimentos a sustainability familias y is capaz related to food que production a la comunidad and how cercana. they are tied to Sin the duda nearby hablamos de agricultura communities. familiar.
casi diría que en la I would mayoría de say los that in casos most of the de este cases, tipo hablamos de agricultura familiar. Guillermo también we quiere use the hablar y term me family parece farming. espectacular. And Guillermo wants to take the floor. Ok, no, porque creo Yes, que I eso think ayuda a, esa pregunta that ayuda question is a, helpful a volver al for tema us de to del ajuste go de los back to instrumentos addressing públicos del how acuerdo public a policy los tipos de instruments need to be agricultores, ¿no? adjusted to the En different ese caso de types of agricultores en family subsistencia, farmers por in the ejemplo, es muy country. importante Now, porque ¿qué se percibe? ¿Qué vemos what do muchas we often veces? see? Los We agricultores see más that the pobres poorer muchas veces no están farmers como alvo principal de las políticas are agrícolas not productivas que se a destinan key a agricultores que ya están en una etapa de part of the public comercialización, o policies sea, because they're entonces mostly muchas veces related quedan to atrapados marketing and en sale. el So they're medio trapped in the de middle, de políticas de caught in the middle asistencia of social, either porque son públicos social vulnerables, assistance pero sin acceso a policies lo because they're productivo. vulnerable individuals without Cuando están access dentro to del the concepto de production agricultura policies. Now, familiar, with this se concept of family reconoce que farming, también son we are productores recognizing that they de are subsistencia, pero con producers una and producción que es farmers muy as well. importante para sus Subsistence propias farmers, vidas. perhaps, Si but no they're still tienen los farmers. alimentos, tienen If que they comprar en don't otra grow parte, their own va a food, they have agravar to buy it su somewhere else situación. to Entonces, eso permite que make up for también what they don't have. So that's dentro de important. las políticas And so as far as agrícolas agricultural se policies are ajusten los tipos concerned, de one instrumentos will work para on que adjusting the ellos puedan various recibir instruments so that determinado these tipo de individuals asistencia can más receive específica. more specific assistance in keeping with their profile. Gracias, Thank you, Guillermo. y Pato, por su aporte. Me parece que nos quedan más preguntas pendientes. Así que, Pato, si quieres, Pasamos a los pasar ejercicios. a los ejercicios. Fernando, Sí, if you would like, we perdón, can move pero on to the no sé exercises. a ver si puedo compartir, ¿no? ¿Me han sacado la potestad de compartir? ¿Perdón? Can I share? No sé. Ahora sí, ya lo vi. Bien. Bueno. La idea es que cada uno what is the idea of this individualmente exercise? Well, it's an individual exercise, first of all. Trabajarlo a nivel país, country level as well. If you would like to do that, you can do that. And the idea is to answer the following questions. What criteria do you apply in your countries to identify the subjects of family farming? ¿Qué aplican? Todo esto que estuvimos discutiendo, que lo pasemos a una tarea. So everything we just talked about is now going to be plataforma, addressed through this exercise. Y si existe, And also, the other ¿en question qué is, norma están where, establecidos? in what regulation, are these criteria defined? Y And profundizar then un poquito let's si tienen go deeper. identificadas y Do you definidas esas variables. have you identified and defined the Y variables? si existen And magnitudes are mínimas o there máximas any establecidas. defined minimum or maximum Preferiría dar una magnitudes? charla, abrir de vuelta para consultas sobre este ejercicio. Are there any questions regarding the exercise? Quisieras que te puedan hacer llegar comentarios. No sé si no hay dudas, sí, vamos al segundo. Okay, if there aren't any questions, Podemos aprovechar de recordar a let's go on to the next. I would just like to incluso referido a esta sección también pueden hacernos llegar sus comentarios a través let de the participants know that you can always submit your questions via email. Bueno, seguimos entonces. Bueno, a ver si puedo. Y bueno, y también All right, then. como segundo The second ejercicio, la idea es exercise que identifiquen consists of en cada uno de sus países each of you cuáles son los sujetos de identifying la in your agricultura own familiar countries identificados. who the subject of family farming ¿Existe are, alguna and whether or not you norma? have any regulations or Norma no sea necesariamente standards. una It ley, doesn't have to be a puede ser law. It could be algo de menor something rango que esté lesser establecido. stature, where ¿Sí? these Y subjects con estos are dos established ejercicios or defined. estaríamos cerrando And with that, la we unidad que have estamos planteando. completed the first unit. Y les agradezco And I would like la to thank you for paciencia, your patience. la dificultad a veces. Le agradezco también a los And thank you traductores to the porque no es interpreters. fácil I know this is not easy. este proceso.
Y le agradezco a Thank you to Pedro, Cata, Maria, Ignacia, Guillerme, Catalina, and everyone else. ¿Hay una pregunta ahí? Gracias, Pato. Vamos a traducir rápidamente. Unfortunately, Maria Khalad's microphone is of poor quality and the audio is simply not understandable. Quisieran que, si puedes repetir cuál era la segunda pregunta. Could you repeat the second question? La proyectamos. Si I can show this on the screen if you would like. Va a estar igual en el ejercicio en la plataforma. Again, this information will be on the platform. La idea es ¿qué sujetos de la agricultura familiar identifican? What subjects of family farming have you identified in your countries? Personas. Whether these subjects are Juan, Pedro, people José, with María Ignacia, Juan, Jose, Maria, Catalina, or grupos family familiares, groups, or production units, farms, establishments, and whether or not this information is defined under a standard or regulation. Gracias, Pato. Thank you, Pato. There is another question. How long do they have to do the exercise? Well, again, this information is going to be on the platform, but the idea is for you to show up at the next session with this resolved, this ready to discuss. Take your time, but the next session is June 12th, if I'm not mistaken. So essentially you have 15 days to answer the questions. I just wanted to emphasize that all of the exercises are already available on the platform. And we will also be sharing with you the contact information of all of the facilitators in each region so that you can contact them if you have any questions, okay? The idea is for us to set up sub-regional groups, and each group will work with a facilitator who will solve any issues, questions related to dates, deadlines, etc. And with Fernando, we can address the more technical aspects. Juan, si no me equivoco, van a ser matriculados todos los integrantes del curso, ¿no? Sí, todos van a recibir la conexión. I think you are also all going to receive a link to sign up for the platform and access the platform on next Monday. We're going to work on the arrangements behind the scenes with Pedro, but the idea is for all of you to have access to the module we saw today. Muchas gracias, Juan. Thank you, no sé, Juan. Pato, si quieres agregar Fernando, algo más, would you like to add Bueno, anything else? agradecer I would just like to thank you all agradecerles la for your paciencia, patience, sobre todo la gente que está conectado a horas and inusuales, a special shout out to those of y you agradecerles who are joining us at odd que times. continuemos este viaje, And este together proceso de we will intercambio. Vuelvo a decirlo, enjoy this nosotros journey. venimos a contribuir desde la experiencia de trabajo que We are tenemos, here to support you pero based on es our fundamental para experience. nosotros el And intercambio, el que ustedes it's pregunten, crucial, though, for el que you to ustedes ask desarrollen, questions, for you to be el que actively ustedes engaged se preocupen and y concerned consulten with sin ningún lugar, ningún a duda. understanding. And Muchas please, gracias, no Pato, y bueno, timidness. muchas gracias, por supuesto, a todos Excellent. los Thank you, participantes y quienes se han Fernando. conectado a Thank la you to sesión everyone el else día who de has hoy. joined us here virtually Antes today. de cerrar, Prior to closing the session today, tomar algunos I would minutos like para to take reforzar a few algunos moments to aspectos importantes reinforce sobre los próximos some of the pasos, key algunas aspects de las related to the que next Juan ya steps. mencionó. Juan already referred to Primero some que of these. todo, a First partir of del all, lunes, on todas y todos van Monday, a you will recibir el all be acceso a la receiving plataforma de Moodle, a link to que es donde access the está platform. alojado el curso.
where this process is hosted. That's where you will find course content and all of the activities and exercises and homework, if you will. We would like to suggest for you to peruse this platform in your free time and become familiar with it. Para facilitar este proceso, también dentro de la misma plataforma van a And on the encontrar platform, you will also find a tutorial that will be available for you. You can watch it as many times as you want. The tutorial video talks about the various tools available, in addition to information on the discussion forum. Bueno, además también nuestros tutores van a estar en contacto con ustedes. We will also be in contact with you via the emails that you have shared with us. Ellos van a estar disponibles para The facilitators will be available to support you throughout the entire process, during the exercises, etc. En breve también van a Soon, recibir un you will enlace de receive registro para la a link próxima sesión, for the next session al as igual well. como se realizó para la sesión del día de hoy. This second La próxima session sesión va a tener will lugar el día take place 12 de on junio June a esta 12th misma at hora, this y same esperamos, por time. supuesto, contar nuevamente con su We participación. hope that you will join Y us por again. supuesto, si tienen Of alguna course, if you have duda, any alguna consulta additional adicional, questions, no duden en escribirnos directamente al correo de make sure to write us at our email, que fue a través del cual hemos the estado one that we have en been contacto con using ustedes, a to través del cual se ha contact you. hecho llegar el enlace para esta reunión, That's así the como también email los materiales. used por to esa send you the vía link vamos a for estar today and the atentos material. a apoyarle So en once lo que again, we are necesiten. here to help you with anything Y you bueno, need. finalmente agradecer Last but not nuevamente least, su thank you atención, for su your commitment compromiso, and attention. por acompañarnos Thank you for el día joining de us hoy, here y today, esperamos and we reencontrarnos hope to muy see you pronto, ya en soon, 2 in 2 semanas, weeks' time, para nuestra for the segunda second sesión de session. María Ignacia, discúlpame que tengo que pedirte, me llegaron 5 preguntas I directas. received 5 direct Entonces questions, María tengo, voy a Ignacia. pero son relacionadas, y una te la envié I a ti porque sent no la one to puedo you because I traducir, can't translate si la it. puedes ver. Dale. La pregunta The es question dónde se puede is, encontrar la plataforma, que como les dijo Manuel, where can we find the perdón, platform? Juan, que le va a As llegar Juan mentioned, you will be un link receiving con a link un mail con el enlace y to toda la historia. sign up for the Lo otro platform. que la And grabación then there's a entiendo que va a question quedar about también the en la recording of the plataforma, session. I understand that that will also be porque como son uploaded to the sincrónicas, platform. seguramente hay gente que quiere repasar esto. And Y la the tercera third question pregunta, is, Ignacia, the es si la FAO training plataforma de platform capacitación de FAO puede encontrarse en is link. Y entiendo where que también ustedes lo mencionaron eso. we can work on the different units, and that's what Sí, en la plataforma de capacitación de FAO. Este no, curso this van a poder course acceder a través de un enlace en will be particular, hosted by a que different nosotros les platform, vamos a and we enviar. are going to No send you a está specific directamente link. disponible en FAO Campus, It's not pero nosotros vamos a necessarily hacer llegar available on the FAO directamente el training enlace para que platform. We puedan will be sending you a acceder specific link, a los okay, contenidos, a todos aquellos to que no se access han the registrado para el curso. content Así and que everything else related to the course. tengan cuidado de que van a poder Do recibir not el worry, acceso we will a be él. sending you that La link. pregunta, Pato, que me compartías, Pato, you shared another question tiene with que ver un me, poquito and that nuevamente again con is el tema related to de las definiciones de the agricultura familiar. definitions of Quizás family podemos farming. guardarla para el Let's inicio de la próxima sesión y así vamos park that enlazando and come back con to los it contenidos que vimos hoy. at the Le beginning digo of the a second session. Perdón, que el nombre, This Shang is Juan from Shen, perdón, Shanghuan si Sheng. no estoy I hope pronunciando I'm bien. pronouncing your name Disculpas, correctly. If pero not, la I respondemos apologize. al But inicio again, we will answer de your la question sección when del we 2. begin session 2. Y Vamos a así dejarla también, anotada y Thank you. Yes, comenzamos that's already jotted directamente. down, and we will begin the session answering that question. bueno, Perfecto. Excellent. Thank Muchísimas you. gracias a Thank you to todos. Que everyone. tengan una excelente Have a noche, lovely excelente día, excelente tarde, day, dependiendo del morning, reloj que ustedes evening, unieron. sleep, what have Y you. nos vemos And we el will see 12 you de on junio. June 12th. Thank you.